참 배찬호 сайн байцгаана уу. 찬양대 찬양 감사드립니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 마음에 많이 감동이 되네요. Их сэтгэл хөдлөлөө. 어제까지 이제 1박 2일로 서부권 학예수양의 준비 모임을 진행을 했습니다. Өчигдөр хүртэл нэг шөнө 2 өдрийн турш баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинарын бэлтгэл уулзалт болж 참여해 өндөрлсөн. 주시고 또 봉사해 주신 형이 자매들께 감사드립니다. Оролцсон, үйлчилсэн ахын дүүстэй баярлалаа. 학예수양회를 위해서 많이 기도해 주시기 바랍니다. Та бүхэн зуны нэгдсэн семинарын төлөө их залбирч өгөөрэй. 같이 기도드릴게요. Хамтдаа залбирцгаая. 살아계심에 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажлын явуулдаг ариун бурхан минь, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주시고 бид нар гэм нүгэлтэн байхын л бурхан та түрүүлж биднийг хайрлан 예수님의 그 귀한 피를 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시는 애 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гмийг уучлж өгсөнд талархаж байна. 부활하셔서 Дахин амьлж 우리를 의롭다 해 주시고 биднийг зөвд тооцсон. 천국에 들어갈 수 있는 믿음과 은혜를 허락해 주신 거 감사드립니다. Девожн руу орж чадах итгэл нэгүслийг зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. 또한 우리를 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Мөн биднийг эзний бий болох чуулган дотор тарь суулган 주님 다시 오시는 그 날까지 교회 안에서 신앙 생활할 수 있도록 붙잡아 주셔서 감사드립니다. эзнийг дахин ирэх өдрийг хүртэл чуулган дотор итгэлээр амьдарч чадгаар зууран барьж байгаад талархаж байна. 구원받은 우리 형제 자매들 각 사람 주님께서 기억해 주시고 Аварцсан манай хүн тус бүрийг эзэн та дурсан санаж 항상 하나님의 은혜와 또 믿음 안에 삶을 살아갈 수 있도록 붙잡아 주옵소서. үргэлж бурхан таны нэгүсэл дотор мөн итгэл дотор амьдарч чадгаар зууран барьж өгнө. 또 주님께서 우리 교회를 통해서 역사해 주시는 것을 믿고 감사드립니다. Мөн эзэн та манай чуулганаар дамжуулан ажиллаж байгаад итгэн талархаж байна. 형제 자매들 교회를 사랑하도록 도와주시고 Ахын дүүс маань чуулганаа хайрлаж чадгаар тусалж 또 교회를 통해서 역사하시는 하나님을 더욱더 알아갈 수 있게 도와주옵소서. чуулганаар дамжуулан ажилдаг бурхан таныг улам илүү мэдэж чадгаар туслаарай. 올해 서부권 학예 수양회를 이제 준비를 시작했습니다. Энэ жилийн баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинарын бэлтгэл эхэлсэн билээ. 하지만 여러 가지 정말 해야 될 일이 또 많이 있는 줄 압니다. Гэвч олон төрлийн хийх ёстой ажлууд олон байна. 성도들 마음속에 한 마음으로 함께 수고하고 또 전도할 수 있는 마음을 갖도록 도와주시고 Ахын дүүс зүрх сэтгэлдээ нэг сэтгэлээр хөдөлмөрлөж сайн мэдээ тарах сэтгэлдээ болгож өгнө. 하나님의 구원의 역사를 나타내 주시기를 기도드립니다. Бурхан та авралын ажлаа гаруулсан юм залбирч байна. 또 고난과 시험과 병 중에 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 Зовлон, сойролт өвчин, эдийн засгийн хүнд бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүсийг 주님께서 각 사람의 형편을 살펴주시고 합당한 은혜를 허락해 주옵소서. эзэн та хүн төс бүрийн нөхцөл байдлыг ажиглан харж тохирсон нэгүслээ буулгаарай. 우리가 연약하지만 하나님의 은혜로 믿음을 지키고 Бид хүн сулд оройч гэсэн бурхан таны нэгүслээр итгэлээ сахиж 이 마지막 때 하나님의 사람으로서 복음 일꾼으로서 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. энэ төгсгөлийн цаг үед бурхан таны хүний хувьд сайн мэдээний ажилчны хуваар зохистой амьдарч чадгаар туслаарай. 또 이 시간 말씀을 통해 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Мөн энэ цагт үгээр дамжуулан эзэн та өөрийн сургамжаа ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 창세기 6장을 보겠습니다. За эхлээл 6 дугаар бүлгээс харъя. 창세기 6장 Эхлээл 6 13절부터 13-аас 22절까지 22 дугаар ишлэл хүртэл 우리 속다자매도 앞쪽으로 좀 앉으시고 за бүгдээрээ энэ заагнаас урагшаа сууж өгөөрэй. 앞쪽으로 좀 앉으시면 좋겠습니다. Бүгдээрээ урагшаа сууж өгөөрэй. 13절부터 22절 13-аас 22 дугаар ишлэл байна. 같이 한번 읽어볼게요. За хамтдаа уншия. Бурхан Ноавад газар дэлхий бие мах бодтой бүхнээс болж хүчирхийллээр дүүрч байгаа учраас
Тэдний эцсийнхэн өдөр миний өмнө болж би тэдний газартайн сүрүүлэн чи говор модоор өөртөө нэгэн хүүгч онгоц хийж үүн дотроо тасалгаанууд гарган дотор нь гадаргүй давирхаа түрх чи үүнийг ийхүү хий. Хүүгч онгоцны урт нь 300 тохой, өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байх ёстой. Оройгоос нь нэг тохой зайд гэгэвч хийж хөөгч онгоцны хажуу талд үүд гаргах ба хөөгч онгоцонд доод дунд дээд давхар гарга. Би газар дэлхийд үер буулгаж тэнгэрийн доорх амин амьсгаатай би мах бодтой бүхнийг устгана. Газар дээр байгаа бүхэн үхэн. Харин би чамтай гэрээ байгуулна. Чи хөвгүүд эхнэр бэрүүдтэйгээ хамт тэр хөөгч онгоцонд орох болно. Чи өөртөөгөө хамт амьд үлдэхийн тулд би мах бодтой амтан бүхнээс Эремиг хосоорно. Тэрхүү хөөгч онгоцонд аваачиж оруул. Амьд үлдэхийн тулд жигүүртэн шувуудын төрөл, адгуус амьтдын төрөл, газраар мөлхөгч бүхний төрөл төрлөөс хосоороо чамд очих болно. Чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч хадгал. Тэр нь чиний болон тэдгээрийн хоол болно гэжээ. Ново тийхүү үлдэж өөрт нь бурхны тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ. 또 7장 7-р бүлгийн 11절부터 16절을 읽겠습니다. 11-ээс 16 дахь ишлэгийг уншийе. Новогийн амьдралын 600 дахь жилийн 2 дахь сард уг сарын 17-ны өдөр их оёоргүй гүний бүх булаг садран оргилж тэнгэрийн усны хаалт нэгжлээ. 40 өдөр 40 шөнийн турш дэлхий дээр бороо асгарав. Яг тэр өдөртөө Ново түүний хөвгүүд Шем, Хам, Ябед Новогийн эхнэр болон 3 бэр нь хөөгч онгоцондоо оров. Мөн тэд болон бүх араатан амьтад төрөл төрлөөрөө, бүх мал адгуус төрөл төрлөөрөө, бүх газраар хөлхөгч төрөл төрлөөрөө, бүх жигүүртэн шувууд төрөл төрлөөрөө, амин амьсгаатай бие мах бодтой бүхэн хос хосоороо Новод очиж хөөгч онгоцонд нь оржээ. Орсон болгоно нь бие мах бодтой бүхний Эремүүд байв. Новод бурхны тушаасан ёсоор тэд хөөгч онгоцонд орсонд эзэн араас нь хаажээ. 주의 말씀 시간에 교회와 교회 생활에 관한 말씀을 좀 드리고 있습니다. Эзний өдрийн үгийн цагаар чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой үгийг хэлж байгаа. 오늘은 노아 방주를 통한 교훈이라는 제목으로 구원과 신앙 생활에 대한 교훈을 말씀을 드리고자 합니다. Өнөөдөр Новогийн хөөгч онгоцноос авах сургамж гэсэн сэдвээр аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй сургамжийг хэлье. 지난 시간에 에덴 동산에 비유된 교회라는 제목으로 말씀을 공부했었는데 Өнгөрсөн цагт Эден цэцэрлэгийн дамжуулсан чуулган гэсэн сэдвээр үгээ сурсан. 중요한 내용이었는데 이제 좀 다 말씀드리지 못한 부분도 있고 또 간단하게 좀 복습을 하는 것이 필요하겠다 생각이 돼서 Чухал үг байсан. Гэхдээ бүгдийг хэлж чадаагүй учраас дахин нэг давтхан зүйтэй болов уу гэж бодож байна. 지난 시간 배웠던 내용 간단하게만 복습을 좀 해볼게요. За өнгөрсөн цаг сурсан агуулга товчхон давтъя. 성경은 인류 역사가 에덴 동산에서 시작되었다고 증거해주고 있습니다. Библи хүн төрлөختний түүх Эден цэцэрлэгээс эхэлсэн гэж гэрчилж байна. 에덴 동산은 신화나 전설에 나오는 이야기가 아니고 Тэгэхээр Эден цэцэрлэг нь үлгэр домог дээр гардаг яриа биш ээ. 성경에 기록된 역사적인 사실이다라고 말씀을 드렸습니다. Библиэлд гарч байгаа түүхэн бодит үнэн гэж хэлсэн. 근데 우리가 성경에 기록된 이 에덴 동산 사건에 주목해야 되는 몇 가지 중요한 이유가 있습니다. Тэгээ бид хүн Библиэлд бичигдсэн Эден цэцэрлэгийн үйл явдлаар дамжуулан хэдэн зүйлийг чухал сургамжийг олж авах 첫 хэрэгтэй. 번째는요. Эхнийх нь 에덴 동산 사건은 사람이 하나님의 형상대로 지음 받았다는 사실을 증거해주고 있습니다. Эден цэцэрлэгийн үйл явдал нь хүн бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийг гэрчилж 이건 байна. 너무너무나 중요한 내용이죠. Энэ үнэхээр чухал агуулга. 그죠? Тийм биз? 사람은 동물이 아닙니다. Хүн бол амьтан биш. 사람은 동물이 진화된 것도 아니죠. Хүн амьтан хувьсаж хүн болсон ч биш. 하나님은 동물을 종류대로 창조하셨지만 Бурхан амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээсэн. 사람은 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Харин хүнийг Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. 사람은 처음부터 영적인 존재, 영원히 살도록 지음받은 존재로 창조되었다는 겁니다. Хүн анханасаа сүнслэг орчлох, мөнхөд амьдрах оршихуй болгон бүтээгдсэн байна. 사람의 자신의 시작, 근본을 올바르게 아는 것은 너무 중요한 것 같아요. Тиймээс хүн өөрийн үндэс эхлэлээ үнэхээр зөв мэднэ гэдэг нь чухал байна. 올바른 삶을 살아가는데 너무나 중요하죠.
Энэ нь зөв амьдрахад дэндүү чухал байна. 많은 사람들이 이 사실을 모르기 때문에 Гэтэл олон хүмүүс энэ үннийг мэддэггүй учраас 인생을 살면서 자기가 사는 목적도 모르고 왜 사는지 모르고 어디로 가는지도 모르고 이렇게 살아갑니다. амьдрангаа хүмүүс яагаад амьдарч байгаагаа ч мэддэггүй, зорилгоо ч мэддэггүй, юуны төлөө амьдарч ийн гэдгээ ч мэддэггүй амьдардаг. 사람이 내가 하나님의 형상대로 지음받은 존재구나라는 사실을 정말 알게 될 때에 Хүн би чинь бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн байж тээ гэдгээ мэдэх үед 올바른 인생의 목적을 갖고 올바른 삶을 살아갈 수가 있습니다. амьдралын зөв зорилготой зөв амьдардаг байна. 두 번째는요. Хоёрт нь 에덴 사건은 эдийн засгийн үйл явдал нь 인생의 근본적인 문제가 죄로부터 시작되었다는 것을 알려줍니다. хүний үндсэн асуудал гэм нүглээс улбаатай гэдгийг хэлж байна. 에덴의 뜻이 기쁨이라고 말씀을 드렸죠. Эден гэдэг нь баяр хөөр гэсэн утгатай гэж хэлсэн. 에덴 동산은 기쁨의 동산이었어요. Тэгэхээр эдийн цэцэрлэг баяр хөөрийн цэцэрлэг байсан. 하나님께서 처음 사람을 지으시고 에덴 동산에 두어 살게 하신 것은 Бурхан анхны хүнийг бүтээгээд эдийн цэцэрлэгт тавьж амьдруулсан нь 하나님께서 사람을 창조하신 목적, Бурхан хүнийг бүтээсэн зорилго. 하나님께서 사람에게 주시고자 하는 것이 하나님의 영원한 기쁨이었다는 것을, 기쁨이라는 것을 알려주는 거예요. Бурхан хүнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл нь Бурханы мөнхийн баяр хөөр гэдгийг мэдүүлж байна. 하나님은 사람과 영원한 기쁨을 함께 나누기 위해서 사람을 창조하셨어요. Бурхан хүнтэй мөнхийн баяр хөөргийг хамт хуваалцахын тулд хүнийг бүтээсэн. 사람 고생시키려고 사람 만든 게 아니고 Хүнийг зов зүдрээхийн тулд хүнийг бүтээсэн биш ээ. 하나님의 영원한 기쁨을 함께 영원히 누리며 살게 하기 위해서 사람을 창조하셨다. Бурханы мөнхийн баяр хөөргийг хүнтэй мөнхөд хамт хуваалцаж эдлүүлэхийн тулд хүнийг 자, бүтээсэн. 근데 문제는 뭐죠? Гэтэ асуудал нь юу лээ? 아담하와가 범죄함으로써 에덴 동산에서 쫓겨나게 됐다. Адам Ява гэм нүгэл үйлснээ улмаас эдийн цэцэрлэгээс хөөгцөн. 그 죄로 말미암아 인생에게 저주와 고통과 질병과 죽음이라는 것이 주어지게 됐죠. Гэм нүглээс олж хүнд хараал, өвдөлт, өвчин, үхэл гэдэг зүйл ирсэн. 그래서 우리가 이 땅에 육체를 갖고 사는 동안에는 그 죄의 영향 아래 영향을 받을 수밖에 없는 거예요. Тиймээс бид хүн энэ газар дэлхий дээр амьдрах хугацаанд энэ гэм нүглээс нөлөөллийг авахаас өөр аргагүй. 성경은 Библи 하나님은 Бурхан 인생의 근본적인 문제가 무엇이라고 말해주고 있다? хүний үндсэн асуудал юу гэж хэлж байна вэ? 가난이 아니라는 거예요. Ядуу зүдүү 돈이 биш. 없는 것이 아니고, Мөнгө байхгүй байгаа юм биш. 그죠? Тийм биз? 배우지 못한 것이 아니고, Сурч боловсроогүй юм биш. 환경의 문제가 아니고, Орчин нөхцөлийн асуудал биш. 뭐가 문제라고요? Юу асуудал гэсэн 죄가 бэ? 문제라고. 죄가. Гэм асуудал байна. 인생의 가장 근본적인 문제는 죄라는 거 알아야 됩니다. Хүний хамгийн үндсэн асуудал нь гэм нүгэл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 물론 우리가 구원받은 성도는 죄로 말미암는 심판에서 구원을 받았지만 Мэдээж аврагдсан итгэгчнэр энэ гэм нүглийн шүүлтээс ангижирсан. 우리 안에는 뭐가 남아 있어요? Гэтэ бидний дотор юу үлдчихсэн бэлээ? 죄의 기질이 남아 있습니다. 죄성이라는 게 남아 있어요. Гмийн зан чанар үлдчихсэн 그죠? байна. 그래서 우리는 이 땅에 살면서 계속해서 그 내 안에 있는 죄의 기질과 싸움을 싸워야 된다. Тиймээс бид хүн энэ газар дээр амьдрангаа өөрийн дотор байгаа гэм нүгэлтэй байнга тэмцэлдэх хэрэгтэй. 그러다가 주님 오시면 이제 우리 이 몸에 남아 있는 죄의 기질도 주님 다 없애 주실 거예요. Тэгж жагаад эзэн ирэх юм бол бидний бие дотор үлдчихсэн байгаа гэм чанарыг ч гэсэн эзэн үгүй гинэ. 죄를 해결받을 수 있는 유일한 길은 Гэмээ шийдвэрлэх боломжтой цор ганц арга нь 예수 그리스도라는 것을 성경은 증거해 주고 있습니다. Есүс Христ гэж Библи гэрчилж байна. 그래서 우리가 예수님 믿음으로써 영원 이제 죄의 심판으로부터 구원을 받고 Бид Есүс итгэснээрээ гмийн шүүлтээс ангижирсан. 예수님을 배우고 닮아감으로써 죄의 영향으로부터 계속해서 또 생활 속에서 구원을 받아가는 거죠. Есүсээс сураас дуурайснараа гэм нүглийн нөлөөсөө амьдралаасаа ангижирч байна. 자, 세 번째 За гуравт нь 에덴 동산 사건은 эдийн цэцэрлэгийн үйл явдал 구원과 신앙생활에 아주 중요한 교훈을 알려주고 있습니다. аврал болон итгэлийн амьдрал чухал сургамжийг өгч байна. 에덴 동산이 뜻하는 것이 두 가지가 있다 그랬죠. Эдийн цэцэрлэгийн хэлж байгаа хоёр зүйл байгаа. 첫 번째는 Эхнийх нь 교회, чуулган. 그죠? Тийм биз? 두 번째는 영원한 천국이라고 말씀드렸습니다. Хоёр дахь нь мөнхийн диваажин гэж хэлсэн. 하나님 먼저 아담 육체를 흙으로 만드셨어요. Бурхан эхлээд Адамын махбодыг шороогоор бүтээсэн. 그리고 그 속에 생기, 즉 산 영을 넣어 주셨습니다. Тэгээд түүн дотор нь амин амьсгал буюу амьд сүнсийг оруулж. 산 영이 된 아담을 에덴 동산에 두어 살게 하셨죠. Тэгээд амьд сүнс болсон Адамыг 에덴 цэцэрлэгт авчирч 그럼 амьдруулсан. 한번 생각해 보세요. Бодоод 그냥 үзээрэй. 처음부터 에덴 동산에서 아담 만드시면 안 될까요? Анхнаасаа эдийн цэцэрлэгт Адамыг бүтээж болохгүй юу? 그래도 되잖아요, 그죠? Тэгж болно шүү дээ, тийм ээ? 근데 하나님 굳이 아담을 흙으로 만드시고 Гэтэл Бурхан заавал Адамыг шороогоор бүтээгээд 거기다가 또 산 영을 넣어주시고 생기를 넣어주시고
Түүн дотор нь амин амьсгал сүнсийг оруулж 그 өгөв. 다음에 에덴 동산에 두어 살게 하셨어요. Түүний дараа эден цэцэрлэгт тавьж амьдруулсан. 이러한 과정은 뭘 설명하느냐? Энэ үйл явц нь юуг тайлбарлаж байна? 하나님 먼저 죄와 허물로 죽었던 우리 영혼을 거듭나게 하시고 Бурхан эхлээд гэм нүгэл алдаа зуршлын хувьд өгсөн бидний сүнсийг дахин төрүүлж 이제 거듭난 우리를 교회 안에 두셔서 신앙생활 하게 하신 것을 설명하는 거예요. дахин төрсөн биднийг чуулган дотор тавиад итгэлээр амьдруулж байгааг тайлбарлаж байна. 우리가 구원받기 전에는 죄와 허물로 우리 영혼이 죽어 있어서 마치 그냥 흙 덩어리에 불과했었던 거예요. Бид аврагдахаас өмнө гэм нүгэл алдаа зуршлын хувьд өвчгсөн байсан учраас л зүгээс шороо махбод байсан. 응? 그런 우리를 하나님의 사랑으로 거듭나게 하셨죠. Харин ийм биднийг Бурхан өөрийн хайраараа дахин төрүүлсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 영혼을 죽었던 영혼을 다시 살려주시고 Өгсөн сүнсийг дахин амьлуулад 이제 교회에 두어 살게 하신 신앙생활을 하게 하셨다. одоо чуулган дотор тавиад итгэлээр амьдруулж байна. 뭐 당연한 말이지만 죽은 사람은 살아있는 사람하고 뭐 교제할 수 없잖아요. Ойлгомжтой ч гэсэн өгсөн хүн амьд хүнтэй нөхөрлөж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? Тийм биз? 죄와 허물로 죽어 있는 영혼이 하나님과 교제할 수 없어요. Гэм нүгэл алдаа зурсны хувьд өвчгсөн сүнс Бурхантай нөхөрлөж чадахгүй. 죄와 허물로 죽어 있는 영혼이 하나님과 교제하려면 Гэм нүгэл алдаа зурсны хувьд өгсөн сүнс нь Бурхантай нөхөрлөе гэвэл 먼저 회개와 믿음을 통해 거듭나야 돼. эхлээд гэмшил итгэлээр дахин төрөх хэрэгтэй. 거듭난 성도만이 이 땅에 있는 동안에 Дахин төрсэн итгэгчл энэ газар дээр байх хугацаанд 교회 안에서 진짜 교제하고 살아가는 거예요. чуулган дотор жинкнээсээ нөхөрлөөд 몸만 амьдардаг. 와 있다고 교회당에 몸만 와 있다고 교제하는 것이 아니다. Чуулган дээр биеийн л ирчихсэн байна гэд нөхөрлж байгаа хэрэг биш. 그래서 항상 먼저 강조하는 게 있죠. Тиймээс хамгийн түрүүлж эхэлж онцолдог зүйл байна. 상담할 때 이런 얘기 많이 하거든요. Би зөвлөгөө өгөхдөө ингэж байна. 중요한 건 교회 다니는 게 중요한 게 아니라고. За гол чухал зүйл нь сүм рүү ирнэ гэдэг нь чухал. 중요한 биш. 거는 Гол нь 먼저 확실하게 거듭나는 거라고. эхлээд баттай дахин төрөхөө. 거듭나지 않고 교회 왔다 갔다 하면요, 그냥 그 미안한 얘기지만 시체가 교회 왔다 갔다 하는 거랑 똑같은 거예요. Дахин төрөөгүй сүмд ирж очин байх юм бол яг л мах байдан зүгээр л энэ цогцсон сүмд ирж очиж байгаатай л адилхан байна. 그러다가 이제 훗날 주님 재림하시면 Тэгж яагаад хожим эзэн дахин ирвэл 거듭난 성도들은 영원한 천국에 들어가서 하나님의 그 영원한 기쁨을 함께 이제 누리게 되는 거죠. дахин төрсэн итгэгчнэр мөнхийн дивоожинд очиод бурхантай хамт мөнхийн баяр хөөрэй гэдлээ. 성도의 믿음은 혼자 성장할 수 있는 것이 아니라 그랬죠. Итгэгч ганцаараа итгэл нь өсөхгүй гэж 그죠? хэлсэн. Тийм биз? 하나님께서 구원받은 성도들을 교회 안에 두신 이유는 Бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор тавьсан шалтгаан нь 구원받은 성도 혼자서 믿음이 성장할 수 없기 때문에 аврагдсан итгэгч ганцаараа итгэл нь өсөх боломжгүй учраас 다른 성도들과 함께 교제하는 가운데 주님의 사랑을 점점 알아가고 бусад итгэгчнэртэйгээ хамт нөхөрлөнгөө эзний хайрыг баг багаар таньж мэдэн 주님의 사랑을 알아가면서 우리 믿음도 조금씩 성장하는 겁니다. эзний хайрыг мэдэх чинээгээр бидний итгэл баг багаар өсдөг. 자, 그리고 Тэгээд 하나님은 에덴 동산에 아담 하브를 위해서 모든 필요한 좋은 것들을 준비해 주신 것처럼 Бурхан эдийн цэцэрлэгт Адам Евад зориулсан бүх сайн зүйлсийг бэлдэж өгсөн шиг 교회 안에 모든 생명과 경건에 필요한 모든 은혜들을 예비해 두셨다. чуулган дотор ч гэсэн ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслүүдийг бэлдсэн байна. 출임하신 예수님께서 하나님의 은혜와 진리를 이 땅에 갖고 오셨다고 말씀드렸죠. Эхэлж ирсэн Есүс Бурханы нэгүсэл үннийг энэ газарт авчирсан гэж хэлсэн. 죽으시고 부활하셔서 영원한 속죄를 이루어 주셨고 Үхээ дахин амьлаад мөнхийн золилтыг гүйцэтгэж 지금 өгсөн. 교회의 머리로 계십니다. 그죠? Одоо чуулганы тэргүүн болсон. 참된 교회는 예수님이 머리가 되시는 거예요. Жинхэнэ чуулган нь Есүс чуулганы тэргүүн болсон. 목사가 머리가 아닙니다. Энэ пастор тэргүүн биш. 임원도 머리가 아니죠. Үйлчлийн багийнхан ч гэсэн тэргүүн 참된 биш. 교회는 주님이 머리로 계시는 거예요. Жинхэнэ чуулганы тэргүүн нь эзэн байна. 그래서 머리 대신 주님을 통해서 Тиймээс тэргүүн болсон эзнэр дамжуулан 교회 안에 거하는 각 성도들에게 하나님의 은혜와 말씀이 계속해서 공급이 된다. чуулган дотор байгаа итгэгч хүн тус бүрд Бурханы нэгүсэл үнэн хангагдаж байдаг. 에덴 동산에 시작된 이 강이 이제 네 강으로 갈라져서 풍부한 물을 공급해 줬던 것처럼 Эдийн цэцэрлэгт байсан энэ мөрөн дөрвөн мөрөн бол салаалаад элбэг усаар хангаж байсан шиг 오늘날 주님은 교회를 통해서 생명과 은혜의 말씀을 계속해서 이제 공급하신다. өнөө цаг шигсэн эзэн чуулганаар дамжуулан ам болон нэгүслийн үеийг хангаж байдаг. 또한 하나님은 에덴 동산 중앙에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 만들어 주셨죠. Мөн бурхан эдийн цэцэрлэгийн голд нь амийн мод болон сайн мууг мэдүүлэгч модыг 이건 тавьсан. 뭘 알려주는 것이다? Энэ юуг мэдүүлж байгаа вэ? 질서를 알려주는 것이다. Дистараалыг мэдүүлж байгаа. 창조주와 Бүтээгч болон 피조물 간의 질서, бүтээлийн хоорондох дистараал. 그리고 자유와 책임. Чөлөө
хариуцлага. 오늘날 교회 안에도 마찬가지예요. Өнөө цаг чуулган дотор ч ялгаагүй. 하나님은 교회 안에 질서를 세우시고 자유와 책임을 주시는 거예요. Бурхан чуулган дотор дисараалыг тогтооход эрх чөлөө хариуцлагыг өгч байна. 아담 하와가 하나님 말씀을 순종하는 동안에는 Адам яв Бурханы үгэнд дуулууртай хандаж явах хугацаанд 그 동안에는 에덴 우산에 있는 모든 좋은 것을 누릴 수가 있었죠. энэ хугацаанд эдийн засаглалт байсан сайн сайхан зүйлсийг эдлэх боломжтой байсан. 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч гэсэн адилхан. 주님의 말씀을 순종하고 살아가는 동안에는 주님의 모든 좋은 것을 우리가 다 누리고 살아갈 수 있다. Эзний үгэнд дуулууртай хандаад амьдрах хугацаанд эзний өгч байгаа бүх сайн сайхан зүйлсийг эдлээд амьдрах боломжтой. 그리고 에덴 우산에서 강이 시작됐다는 것은 에덴 우산의 높은 곳에 위치해 있었다는 걸 알려준다고 Эдийн 말씀드렸죠. засаглалыг гол их авсан гэдэг нь эзэн засаглалыг өндөр байрлалд байсан гэдгийг хэлж өгсөн. 주님이 재림하시면 교회는 하늘 위로 올라갑니다. Эзэн дахин ирэх юм бол чуулган тэнгэр рүү дээш аваачигдана. 성도들은 세상을 판단하고 천사를 판단하는 위치로 올라간다고 말씀드렸어요. Итгэгчнэр энэ ертөнцийг шүүж тэнгэр элчнэрийг шүүх байр суурьнд очно гэж хэлсэн. 그리고 이제 우리가 이런 내용들을 지난 시간에 같이 공부를 했어요. Бид энэ агуулгыг өнгөрсөн цаг дээр сурсан. 오늘은 노아 방주를 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 공부할 겁니다. Өнөөдөр Ноагийн хөөгч онгоцноос авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс сурна. 창세기 이제 6장부터 9장까지 내용을 보면 이 홍수 심판 사건이 기록이 돼 있어요. Эхлэл 6-аас 9-р бүлгийн агуулгыг харах юм бол үерийн шүүлтийн үйл явдал бичигдсэн байдаг. 뭐 이제 성경을 안 믿는 사람들은 이 세상이 뭐 45억 년, 뭐 50억 년 전에 시작됐다 뭐 이렇게 주장을 하죠. За Библийг итгэдэггүй хүн болохоор 450 жилийн өмнө, 500 жилийн өмнө, 500 сая жилийн өмнө энэ дэлхий ихэлсэн гэж хамгаалдаг штеп. 45억 년 전, 50억 년 전이라고 했어요. 450 жил, 500 сая жилийн өмнө ихэлсэн гэж ярьдаг. 그런데 성경을 통해서 알 수 있는 사실은 이 세상은 대략 한 6,000년에서 7,000년 됐다는 거죠. Гэтэ Библиэлд хэлж байгаа үнэн нь энэ дэлхий эхлээд нэг 6,000-аас 7,000 жил болсон гэж байгаа. 그걸 알 수 있는 증거들은 많이 있어요. 그죠? Үнийг мэдэж олох нотлохоонууд олон байгаа. 뭐 그거는 이 시간에 이제 말씀드리긴 어렵고. Тэр агуулгыг энэ цаг хэлэхэд хэцүү. 홍수 사건은 지금부터 4,400년 전에 실제로 이 땅에 전 세계에 있었습니다. Тэр үеийн шүлд боддоор одоогоос 4400 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр бүрэн болсон. 요한복음 Йохан 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 3장 11절 12절. 3-ын 11 12. 1200 дугаар хуудас 요한복음 3장 11절 12절. Йохан 3-ын 11 12. 읽어보죠. За уншия. Үннээр би танд хэлье. Бид мэдснээ ярьж үзнээ гэрчилдэг атал та нар гэрчлийг маань хүлээн авдаггүй. Хэрэв би та нарт газрын юмсыг ярихад итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг ярихад минь та нар яаж итгэх юм бэ? 예수님 이렇게 말씀했죠. Есүс ингэж хэлж байна. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 Үннээр би танд хэлье. 우리 아는 것을 말하고 우리 본 것을 증거하노라. Бид мэдснээ ярьж үзнээ гэрчилдэг. 성경을 기록해 주신 목적은 뭐예요? Библийг бичиж өгсөн зорилго нь юу вэ? 하나님이 아시는 것, Бурхны мэдж байгаа зүйл. 하나님 보시는 것을 우리에게 증거하기 위해서 성경 기록해 주신 거예요. Бурхны харж байгаа зүйлийг бидэнд гэрчлэхийн тулд Библийг бичиж өгсөн. 그죠? Тийм биз? 성경은 Библи 하나님의 증거예요. Бурхны гэрчлэл. 성경은 사람의 증거가 아닙니다. Энэ Библи хүний гэрчлэл биш ээ. 성경은 하나님의 증거예요. Энэ Библи бол Бурхны гэрчлэл. 우리가 이 사실을 안다면 Бид энэ үннийг мэдвэл 우리 모든 판단의 기준을 이 말씀에 둘 수 있어요. тэгэхээр бид бүхий л шүүмжлэл эргэцүүллийн хэмжүүрийг энэ үгэн дээр тавьж чадна. 왜? Яагаад? 하나님 거짓말하지 않으니까. Бурхан худлаа ярьдаггүй. 성경은 Библи 조금도 틀림이 없는 진리니까. ерөөсөө зөрөх зүйлгүй үнэн учраас. 그리고요. Тэгээд 12절에 12 дээр 내가 땅 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. би та нарт газрын юмсыг ярихад итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг ярихад та нар яаж итгэх юм бэ? 성경의 내용은 크게 두 가지라고 그랬죠. Библийн агуулгыг томоор хоёр 땅 төрлөж 일. хэлсэн. Энэ газрын юмс, 하늘 일. Тэнгэрийн юмс. 땅이라는 것은 역사적인 사실. 응? газрын юмс гэдэг нь түүхэн бодит үнэн. 하늘이라는 것은 이제 신령한 영원한 세계에 대한 사실. Харин Тэнгэрийн юмс гэдэг нь сүнслэг тэр мөнхийн зүйлсийг хэлж байна. 그런데 하나님은 땅 일을 통해서 이제 하늘 일을 우리에게 알려주시는 거죠. Харин Бурхан газрын юмсаар дамжуулан бидэнд Тэнгэрийн юмсыг мэдүүлж байна. 노아 방주도 마찬가지입니다. Ноагийн хөөгч онгоц ч ялгаагүй. 실제 있었던 역사적인 사건을 통해서 Бодитоор түүхэнд болсон энэ түүхэн үнэн байдлаар дамжуулан 하나님이 이루어 가시는 신령한 일들을 눈에 보이지 않는 신령한 일들을
이제 알려주시는 거예요. Бурхны биелүүлэн явж байгаа нүдэнд харагдахгүй сүнслэг зүйлийг мэдүүлж байна. 자, 그런데 우리 믿음에서 가장 중요한 것은 뭐라 그랬죠? Гэтэ бидний итгэлд хамгийн чухал зүйл нь юу гэж хэлсэн 우리가 бэ? 믿는 것이 사실이냐가 제일 중요하다 그랬어요. 그죠? Бидний итгэж байгаа зүйл үнэн байна уу гэдг нь хамгийн чухлаа гэж хэлсэн. 맞죠? Тийм биз? 그리고 사실은 뭐가 있다? Гэтэ үнэн зүйлд юу байгаа гэсэн бэ? 증거가 있다. Нотолгоо байгаа гэсэн. 아라산 얼음 속에 있는 노아 방주는 Араарат уулын мөсөн донд байгаа Ноагийн хөвөг жонгоц 홍수 심판 역사적인 사실이라는 것을 증거해 주죠. үерийн шүүлт түүхэн бодит үнэн гэдгийг гэрчилж байна. 또 홍수 심판 사건은 전 세계에 일어난 사건이었기 때문에 Мөн энэ үерийн шүүлт нь бүх дэлхийд дахна болсон үйл явдал учраас 지금도 세계 여러 곳에서 홍수 심판 사건이 사실이라는 것을 알려주는 많은 증거들이 발견이 되고 одоо ч 있다. гэсэн энэ дэлхийн өнцөг болон бүрээс үер болсон гэсэн маш олон баталгаа нотолгоонууд олдож байна. 자, 오늘은 노아 방주를 중심으로 교회 구원과 구원 이후의 생활에 대해서 신앙생활에 대해서 공부를 좀 해보죠. Тэгэхээр өнөөдөр Ноагийн хөвөг жонгоцоор дамжуулан энэ чуулган болон итгэл болон итгэлийн аврагсны дараах итгэлийн амьдралын сургамжийг илъя. 방주는 크게 두 가지를 예표해요. Тэгэхээр энэ бүхэйг нь томоор хоёр зүйлийг төлөөлж байгаа. 첫 번째는 유일한 구원자가 되시는 예수님을 예표하고요. Эхнийх нь цорын ганц аврагч болох Есүсийг төлөөлж байна. 두 번째는 Хоёр дахь нь 참된 교회를 예표합니다. жинхэнэ чуулганыг төлөөлж байна. 우리가 бид нар 노아 과거에 홍수 심판이 있었구나 이걸 아는 것으로 끝나면 안 되죠. өнгөрсөнд Ноагийн үер болсон байж тээ гэдгийг мэдснээр л дуусчих болох. 과거에 있었던 홍수 심판 사건은 오늘날 마지막 시대를 사는 우리에게 아주 중요한 교훈이 됩니다. Өнгөрсөнд болсон үерийн шүлт өнөө цаг төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид хүнд маш том сургамж болж 왜? байгаа. Яагаад? 첫 번째 이유는 Эхний шалтгаан нь 하나님은 노아 때는 홍수로 세상 심판했지만 Бурхан Ноагийн үед үерээр энэ дэлхийг шүүсэн ч гэсэн 마지막 때는 불로 온 세상을 또 한 번 심판하실 것을 작정하셨거든 말씀하셨거든요. төгсгөлийн цаг үед дахин энэ дэлхийг галаар шүүх болно гэж товлсон. 히브리서 Еврей 12장을 보겠습니다. 12-оос харъя. 히브리서 12장 Еврей 12 26절입니다. 26 дугаар ишлэл. 1369 дэх удаас 히브리서 12장 26절 Еврей 12-ийн 26. 읽어봅시다. За уншия. Тэгэхэд түүний дуу дэлхийг доргиосон харин эдүүгээ тэр би дахин нэг удаа зөвхөн дэлхийг бус тэнгэрийг ч мөн сэгсрэн гэж амласан. 그때는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 Тэгэхэд түүний дуу дэлхийг доргиосон. 그때는요 Тэр 홍수 үед 심판 때를 말하는 거예요. үерийн шүүлтийг хэлж байна. 그때는 땅만 심판받았잖아요. 그죠? Тэр үед энэ газар дэлхийд шүүгдсэн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм 그 биз? 소리가 땅을 진동시켰다는 것은 그때 엄청난 이 땅에 엄청난 변화가 있었다는 걸 설명해 주는 거예요. Дуу хоолойн газрыг сэгсэрсэн гэдэг нь маш олон өөрчлөлт байсан гэдгийг хэлж байна. 산이 막 올라가고 응? Уул дээшээ өксөж. 산이 저 깊은 바다 속으로 내려가기도 За 하고 бас энэ уул ч гэсэн тэр далайн 열ож гэсэн орж байна. 엄청난 지각 변동이 있었다는 걸 설명해 주는 거예요. Маш асар их хэмжээний өөрчлөлт болсон гэдгийг хэлж байна. 그런데 이제는 Харин эдүүгээ 땅만 아니라 하늘도 진동하리라. газраар зогсохгүй тэнгэрийг ч мөн сэгсэрнэ гэж байна. 노아 때는 하나님이 땅만 심판했지만 마지막 심판에는 하늘까지 다 심판해 버리겠다는 거. Ноагийн үед бурхан газрыг л шүүсэн бол төгсгөлийн цаг үед тэнгэрийг хүртэл хамтдан шүүнэ гэж. 베드로 전서에 보면 베드로 후서에 보면 하늘이 큰 소리로 떠나가고 그죠? Тиймээс 2 дугаар Петр номноос харах юм бол тэнгэр их нүргэнд зайлнаа 그런 гэсэн. 말씀이 있죠. 그죠? Тийм үг байдаг штэ. 그때는 이제 뭐 세상을 다시 시작하는 게 아니고 이 세상 완전히 심판해서 없애는 때죠. Тэр үед газар дэлхий дахин эхлэх биш бүрэн устгагдаад дууснаа. 두 번째, Хоёр тань. 노아 방주는 구원과 신앙생활의 중요한 교훈을 우리에게 주고 있습니다. Энэ Ноагийн хөвгч онгоц нь аврал болон итгэлийн амьдралд бидэнд чухал сургамж өгч байгаа. 이제 구원을 받으면 신앙생활을 이제 시작하게 되잖아요. Аврах юм бол итгэлийн амьдрал эхэлдэг 이제 шиг. 아이가 태어나면 이제 올바로 성장하기 위해서 가정이 필요한 것처럼 Хүүхэд төрөх юм бол зөвөр өсөхийн тулд гэр бүл хэрэгтэй байдгийг надад. 구원받은 성도가 올바르게 믿음이 성장하기 위해서는 꼭 필요한 것이 교회라는 거예요. Аврагсан итгэж итгэлээрээ зөв өсөхийн тулд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл нь чуулган байна. 구원을 받으려면 복음을 깨달아야 되고 Аврагдахын тулд сайн мэдээг ухаарах хэрэгтэй. 신앙이 성장하려면은 교회를 깨달아야 된다고 말씀을 드렸어요. Харин итгэл нь өсөхийн тулд чуулганыг ухаарч мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 내 믿음이 올바르게 성장하기 위해서 꼭 필요한 게 교회구나 라는 거 알아야 된다. Миний итгэл зөвөр өсөхийн тулд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл чуулган гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 근데 이제 이렇게 우리가 많이 이제 이런 말을 많이 듣지만 Бид хүн ийм үгийг олон сонсдог ч гэсэн 정말 교회의 중요성을 정말 깊이 깨닫는 성도가 많지는 않을 수 있다. үнэхээр чуулган ямар чухал вэ гэдгийг жинкнээсээ ухаарч чадахгүй итгэгчнэр олон байгаа.
뭐 집안에 예를 들어서요, 집안에 뭐 어려움이 있다고 뭐 다투고 싸웠다고 해서 집 나가는 사람은 없잖아요. За жишээ татах юм бол гэрт нь асуудал үүслээ гэж түүнээс олж маргаллаа гэж гэрээсээ яваад өгчдөг хүн байхгүй шүү дээ. 싸우도 다시 또 들어오잖아, 그죠? Муудалцсан ч гэсэн буцаад ороод ирдэг үстэй. 그런 것처럼 Яг үүнтэй адилхан. 교회가 정말 중요하다는 거 알면요, 어떤 일이 있어도 교회를 떠나려고 하지는 않을 거예요. Чуулган ямар чухал вэ гэдгийг мэдчих юм бол ямар ч зүйл тохиолдсон чуулганаас олдохгүй. 근데 이제 성도들이 교회를 모르니까 뭐 작은 문제나 어려움 생기면은 뭐 어떤 이유를 대고 막 교회를 떠나게 돼요. Гэхдээ итгэгчнэр жоохон асуудал маргаан үүсэх юм бол ямар ч шалгаан тавьж байгаа чуулганаас холтъё гэдэг. 우리 베드로후서 1장 볼게요. 2-р Петр 1-ээс харъя. 베드로후서 1장 2-р Петр 1, 3절. 3-р ишлэл байна. 읽어봅시다. За 1-3-ыг уншийе. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний тухай жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурхан хүч нь бидний ам ба итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг бидэнд сойрхжээ. 하나님은 예수님을 통해 우리에게 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨어요. Бурхан бидэнд Есүсээр дамжуулан ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх зүйлийг өгсөн. 생명이라는 것은 이제 거듭나는 것, 구원받는 것이라고 그랬죠. Ам гэдэг нь дахин төрөх, аврагдахыг хэлж байгаа. 경건이라는 것은 구원받은 이후에 이제 신앙생활하는 걸 말하는 거예요. 이тгэл сүсэг гэдэг нь аврагсны дараах итгэлийн амьдралыг хэлж байна. 하나님은 예수님을 통해 우리에게 영생만 주시는 것이 아니고 Бурхан Есүсээр дамжуулан бидэнд зөвхөн мөнх амийг л өгсөн. 바르게 살아갈 수 있는 은혜도 주신다. Бурханы төлөө амьдрах нэгүслийг ч өгдөг. 근데 그 은혜를 어디다가 주시느냐? Гэтэ энэ нэгүслийг хаана өгдөг вэ? 세상에 주시는 것이 아니고 Энэ ертөнцид өгж байгаа юм биш. 어디다가? Хаана вэ? 교회 안에 주신다. Чуулган дотор өгдөг. 예수님이 머리로 되신 교회를 통해서 생명과 경건에 속한 모든 은혜들을 주신다. Есүс тэргүүн босон чуулганаар дамжуулан ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг өгдөг. 만나가 내릴 때에 이스라엘 진에서 멀리 떨어진 곳에 내린 것이 아니라 그랬죠. Мана бухта Израилийн хуарангаас алс хол буусан бишээ гэж 그죠? хэлсэн шүү дээ. Тийм ээ. 이스라엘 진 주변에 만나가 매일 내렸다고 말씀드렸어요. Израилийн хуарангийн эргэн тойронд өдөр болгон манна буусан гэж 그와 хэлсэн. 같이 하나님은 오늘날 생명과 경건에 속한 모든 것을 교회를 통해서 공급하신다. Үүнтэй адилхан бурхан өнөө цагт ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг чуулганаар дамжуулан хангаж өгдөг. 올바르게 정말 내가 정말 구원을 받았다면 올바르게 신앙을 생활하기 위해서 내가 교회 안에 거해야 되는구나, 이거 확실히 알아야 됩니다. Тэгэхээр би үнэхээр аврагдсан бол зөв итгэлээр амьдрахын тулд чуулган дотор байх ёстой юм байж тээ гэдгийг баттай мэдэх хэрэгтэй. 그런데요, Гэхдээ 구원받은 성도가 올바르게 성장하지 않는 이유가 크게 두 가지가 있어요. аврагдсан итгэгч зөвөр өсч чаддгүй том хоёр шалтгаан байна. 구원받은 성도의 신앙이 올바르게 성장하지 않는 가장 중요한 대표적인 이유가 두 가지가 있다. Аврагдсан итгэгчийн итгэл зөвөр өсч чаддгүй төлөөлөл өссөн хоёр том шалтгаан 첫 байна. 번째는 Эхнийх нь 세상과 구별되지 않기 때문에 그래요. энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаагүй байгаа учраас. 두 번째 이유는 Хоёр дахь шалтгаан нь 교회 안에 뿌리 내리지 않기 때문에 그래요. чуулган дотор үнцээ суулгаагүй байгаа учраас. 두 가지 이유입니다. Ийм хоёр шалтгаан байна. 한번 잘 생각해 보세요. Сайн нэг бодоод 나는 үзээрэй. 구원받고 지금까지 교회 생활하면서 Би аврагдаад өдийг хүртэл чуулганы амьдралаар амьдран. 확실히 내가 세상에서 구별돼서 이제 주님 안에 들어왔다 이렇게 말할 수 있는지, Би бүрэн энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад эзэн дотор орж ирсэн гэж хэлж чадчихна. 아니면은 계속 마음이 그냥 막 요동해가지고 여차하면 그냥 세상으로 가려고 하고 있는지. 응? Эсвэл энэ сэтгэл маань байн өдөөн хатгагдаад хөдлөөд то боломжтой бол ертөнц рүү явчих гээд байна уу? 그러면은 올바르게 신앙생활을 당연히 할 수가 없겠죠. Зүгээр ийм байх юм бол зөвөр ойлгомжтой итгэлээр амьдрч 여기 чадах. 나무를 여기다 한 달 심어놓고 뽑아서 여기다 한 달 심어놓고 뽑아서 저기다 한 달 심어놓고 그러면 어떻게 살겠어요? За модыг энд нэг суулгачаад аваад тэнд суулгаад авчаад буцаад тэнд суулгаад байвал яах вэ? 다 죽어요, 다 죽어. Бүх мод үхэх шүү дээ, тийм үү? 맞잖아요. Тийм биз? 하나님은 아담 안에 뿌리 박고 살던, 세상에 뿌리 박고 살던 우리를 구별시켜 뽑아가지고 그리스도 안에, 교회 안에 심어놨어요. Бурхан Адамд үнцээ суулгачсан биднийг, ертөнцид үнцээ суулгачсан биднийг авч тавиад чуулган дотор тавьсан байна. 그런데요, 이게 뿌리를 안 내리고 여기서 뿌리 안 내리고 자꾸 막 요동해 왔다 갔다. 막 여차하면 이제 가야지 막 어디를 이 생각하고 있어. Гэтэл эндээ үнцээ суулгахгүй боломжтой болвол ийш тийшээ явъя гэж бодоод байж байна. 그러면요 신앙생활 당연히 올바로 할 수 없죠. Тэгэх юм бол ойлгомжтой итгэлээрээ зөв амьдрч чадахгүй. 오늘 이제 세 가지를 좀 같이 공부하려고 해요. Тэгэхээр өнөөдөр гурван зүйлийн талаар сурна. 홍수 심판이 마지막 시대를 살아가는 그리스도인들에게 주는 교훈을 좀 공부를 해보고, Үерийн шүлтээс төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа Христэд
итгэгч нарт өгч байгаа сургамжийг 두 сурна. 번째는 Хоёрт нь 방주는 유일한 구원자가 되시는 예수님을 예표한다는 걸 공부를 해보고요. энэ хөөгч онгоцон цорын ганц аврагч болох Есүсийг тайлбарлаж байгаа талаар сурна. 또 방주는 참된 교회를 예표한다는 것을 공부를 해볼게요. Мөн энэ хөөгч онгоцон жинхэнэ чуулганыг тайлбарлаж байгаа гэдэг талаар сурна. 자, 성경은 말씀하고 있죠. Библи хэлж байна. 과거에 있었던 홍수심판 사건은 Өнгөрсөнд болсон үерийн шүүлтийн үйл явдал нь 마지막 있을 불심판에 대한 경고가 된다. төгсгөлийн цаг болох галан шүүлтний анхааруулга болж байгаа. 베드로후서 2-р Петр 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 6절 7절입니다. 6-7-р ишлэл. 베드로후서 3장 6절 7절 읽어볼게요. 2-р Петр 3-ын 6-7-ыг уншийе. Тэр үеийн дэлхий усан галав давтан устгагдсан аж харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд гал зориулагдсан оршиж улмаар шүүлтийн өдөр ба итгэл сүсэггүй хүмүүсийн сүрлийн төлөө хадгалагдаж байна. 자, 우리는 이미 이 세상이 한번 하나님의 홍수심판 받았다는 거 알고 있습니다. Бид хэдийн энэ дэлхий Бурхны үерийн шүүлтээр нэг удаа шүүгдсэн гэдгийг мэдж байгаа. 그런데 하나님은 마지막 때 또 한 번의 심판을 경고하셨죠. Гэтэ Бурхан төгсгөлийн үед дахин нэг шүүлтийг анхааруулж байна. 과거에 있었던 홍수심판 사건이 마지막 시대를 살아가는 우리에게 주는 교훈이 무엇이냐? Өнгөрсөн тосон үерийн шүүлтийн үйл явдал нь төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхэнд өгч байгаа сургамж нь юу вэ? 여러분 혹시 구원을 받고서 Та бүхэн аврагдаад 마지막 때를 살고 있다는 것을 들으면서도요? төгсгөлийн үед амьдарч ийн гэдгээ сонсоод 야, 진짜 세상에서 한번 멋지게 살아보고 싶다. 그런 혹시 아직도 그런 욕망, 그런 욕심을 품고 계셔요? энэ ертөнцийн нэг сайн амьдраад үзье гэсэн тийм шунал тээж байна уу? 그건 진짜 헛된 거잖아요. Энэ үнэхээр хоосон зүйл шүү дээ. 상담하다 보면요, 이런 상담하는 분들 많아요. Зөвлөгөө өгөх юм бол ингэж зөвлөгөө авдаг хүмүүс олон байна. 제가요 다른 나라 유학을 좀 몇 년 동안 가고요. Би өөр улсад нэг гадаадд хэдэн жил сураад 들어와서 좋은 직장에 취직해가지고 좀 돈도 많이 벌고 орж ирээд сайн ажил төрөлд ороод мөнгө их цуглуулад 한번 좀 멋지게 살아보고 싶습니다. нэг сайхан амьдрахыг хүсэж байна. 저는 뭐라 그래야 될까요? Би юу гэж хэлэх хэрэгтэй вэ? 꿈 깨요. Зүуднээсээ сэрээ. 꿈 깨라고. Зүуднээсээ сэр. 지금 마지막 때인데 지금 무슨 뭐 몇 년 동안 뭐 유학을 가서 뭐 지금 세상 여러분 뉴스 좀 보고 계십니까? Та одоо бүхэн энэ ертөнцөөр болж байгаа мэдээ үзэж байна. 전 세계적으로 지금 난리예요, 난리. Одоо дэлхий дахна бөө юм болж байна. 아시죠? Мэдж байгаа сте. 지금 뭐 전 세계가요, 막 제가 얼마 전에 뉴스 봤는데 그 제가 예전에 지구의 온도가 6도 올라가면 지구가 그냥 멸망한다라고 말씀을 Би 드렸잖아요. өмнө нь энэ дэлхийн температур 6% нэмэгдэх юм бол дэлхий сүрнэ гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 산업화가 계속되면서 이제 사람들이 석탄과 석유를 계속 떼어대 보니까 대기 중에 이산화탄소가 자꾸 많아진단 말이죠. Хүмүүс ч гэсэн нүүрс түлээ түснээр энэ дэлхий ч гэсэн нүүрс хүчлийн их нэмэгдэж байгаа. 지구 온도가 조금씩 올라가요. Тиймээс үүнээс болж дэлхийн температур ч гэсэн бааваагаар нэмэгдэж байна. 그래서 뭐 남극 북극의 빙산도 높고 Тэгээд хойд өмнөд мөсөн туйл ч гэсэн хаялж байна. 이 지구에 이제 에너지가 열이 자꾸 쌓이니까 매년 큰 태풍, 큰 뭐 쓰나미, 뭐 큰 지진들이 계속 일어나는 거예요. Тиймээс энэ дэлхийд халуун энерги хоримтлагдж байгаа учраас маш том газар хөдлөлт, маш том цунами, маш том хар салхи үүсэж 또 байна. 과학자들이 앞으로 1.5도 남았다. 1.5도 올라가면 지구는 이제 더 이상 돌이킬 수 없는 상태가 된다. Тиймээс шинжлэх ухаанч гэсэн хойштоо дэлхий сүрхэд 1.5 хэм нэмэгдэхэд болно. Хэрвээ 1.5 хэм нэмэгдэх юм бол дэлхий сүрнэ. 그런데요, Гэтэл 이미 1.5도가 더 올라가 버렸어요. 1.5% нэмэгдчихсэн. 얼마 전 뉴스 보니까 그게 나오더라고요. Саяхан мэдээгээр тэр гарсан. 과학자들이 말한 마지막 1.5도 그게 이미 넘어갔어. Шинжлэх ухаанчдын хэлж байгаа сүүлийн 1.5 хэм аль хэдийн түүнээс давчихсан. 그럼 제 얘기가 아니에요. 이제 과학자들이 이제 그런 얘기하는 Энэ 거예요. миний хэлж байгаа зүйл биш. Эрдэмтэд ингэж хэлж байна. 그래서 지구는 지금 그 말대로요. 지금 지구의 전 세계적으로 막 이상한 현상들이 많이 일어나고 있어요. Тиймээс энэ үгийн дагуу энэ ертөнцийн ч гэсэн маш олон сонин үзэгдлүүд гарч ирсээр байна. 자, 우리가 이제 하나님께서 어떻게 보면 우리 신앙을 좀 깨우시는 거라고 생각을 해요. Тэгэхээр нэг талаас харах юм бол Бурхан бидний итгэлийг сэгсэрч байна. 정신 차려, 야. Эрүүл ухаантай 하지 байна. 말어. Битгий 졸지 마. битгий юм. 정신 차려. Эрүүл ухаантай байна. 자꾸 우리를 깨우시는 것 같아요. Баян биднийг ингэв сэрэж. 근데 우리 자꾸 자려 그래. Гэтэл бид баян 자꾸 унтаад 흔들어도 자꾸 자. хэцүү байхаар л ядархаараа л унтаад байна. 그게 안 되잖아요, Тэгж 그죠? болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 지금 세상 돌아가는 거를 여러분 좀 봐야 돼요, 진짜로. Одоо та бүхэн энэ ертөнцийн юу болж байгааг боддоор харах хэрэгтэй.
홍수 전의 사람들도 이 세상에서 잘 먹고 잘 살려고 많은 준비했을 거예요. Ерөн шүлтийн өмнө ч гэсэн хүмүүс энэ дэлхий дээр сайн идэж ууж амьдрахын тулд маш олонтоо бэлдсэн. 근데 홍수로 싹 다 사라졌죠. Гэтэл үерээр бүгд устсан шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 우리도 마찬가지다. Бид нар ч гэсэн адилхан. 우리가 마지막 때를 살고 있다는 거 알면서 Бид хүн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа 이 гэдгийг мэдж байгаа 세상에 гэх юм. 소망을 두고 목적을 두고 뭔가를 쌓아두고 살려고 한다면 Энэ ертөнцийн дээр найдвараа зорилгоо тавиад ямар нэгэн зүйлийг хуримтлуулыг хураая гэж бодож байгаа бол 그건 진짜 너무나 어리석은 생각을 하는 것이다. тэр үнэхээр мунхаг зүйлийг бодож байна. 이런 말하면 꼭 구원받지 못한 사람들이 제일 듣기 싫어한다 그랬죠, 그죠? Ингэж хэлэхээр аврагдаагүй хүмүүс хамгийн их сонсохыг хүсдэггүй гэж хэлсэн шүү дээ. 저 목사님은 맨날 저런 얘기만 한다고. Энэ бас байнга л энэ талаар ярих. 마지막 때라고. 마지막. Төгсгөлийн үе, төгсгөлийн үе. 근데 마지막 때인데 어떻게? Гэтэл төгсгөлийн үе юм чи яах юм бэ? 자, 그런데요, 홍수 전에요. Гэтэ үерийн шүүлтийн өмнө 성경에 세 부류의 사람이 살고 있었다고 말하고 있잖아요. энэ Библиэлд гурван төрлийн хүн амьдарч исэн гэж хэлсэн. 셋의 후손들, Сетийн үр дүн, 그다음에 가인의 후손들, тэгээд Каины үр дүн. 그리고 노아의 가족들. За тэгээд Ноагийн 이렇게 гэр. 세 부류의 사람이 살았어요. Ийм гурван төрлийн хүн амьдарч 창세기 исэн. 6장 볼게요. Эхлээд 6-аас харъя. 1절, 2절. 1, 2 дугаар ишлэл. 창세기 6장 1절, 2절 읽어봅시다. За эхлээд 6-гийн 1, 2-ыг уншийе. Газар дээр хүмүүс оширч эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед Бурхны хөгөөд хүний октын гоо үзэсгэлэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо эхнэр болгов. 또 6절, 아니 9절, 10절입니다. За 9, 10 дугаар ишлэл байна. Ноагийн үр удам ийм билээ. Ноа бол зөвд үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй яагаад Бурхантай хамт явдаг хүн байв. Тэрээр 3 хүү төрүүлсэн ба тэдгээр нь Шем, Хам, Ябет билээ. 2절에 보면 2-оос 10-аар 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고라고 되어 있는데 энэ дээр Бурхны хөвгүүд хүний октын гоо үзэсгэлэн хараад гэж. 하나님의 아들들은 천사를 말하는 게 아니고요. Тэгэхээр Бурхны хөвгүүд гэдэг нь Тэнгэрлэгч нарыг хэлж байгаа юм биш. 셋의 후손들을 말하는 거예요. Сетийн үр удмыг хэлж байна. 그리고 사람의 딸들이란 Хүний охид гэдэг нь 가인의 후손들을 말하는 거예요. Каины үр удмыг хэлж байна. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자를 아내로 삼았다. Тэгэхээр Бурхны хөвгүүд хүний октын гоо үзэсгэлэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо эхнэр 뭘 뜻하죠? болгосон. Энэ юу хэлж байна вэ? 셋의 후손과 가인의 후손이 섞여버렸다. Сетийн үр удм Каины үр удм холилдчихсан. 응? 그리고 9절에 보면 Тэгээ 9-оос 10 노아에 대해 나옵니다. Ноагийн талаар. 노아는 의인이요 당세 완전한 자라. Ноа зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй 그가 байсан. 하나님과 동행하면서 세 아들을 낳았다. Тэрэ Бурхантай хамт алхан 3 хүү төрүүлсэн. 자, 먼저 이 사람의 딸들 이 표현된 이 가인의 후손들에 대해서 좀 우리가 말씀을 Эхлээд 공부를 해보죠. хүний охид гэж хэлсэн Каины үр удмын талаар сурах. 가인은 아담의 장자였죠. Каин Адамын ууган хүү байсан шүү 그죠? дээ, тийм ээ? 자기가 열심히 농사가 가지고 하나님께 제사드리다가 거절당했어요. Өөрөө хичээнгүйлэн газар тариалан эрхэлж Бурхан дахил өргөж жагаад түүнээсээ татгалцсан. 열 받아가지고 자기 동생 아벨을 쳐 죽이고 도망갔. 하나님 떠났어요. Тэгээд уурлаад өөрийн дүү Абелийг цохиж алаад Бурханаас холдсон. 하나님을 떠나서 성을 쌓았다고 성경 기록되어 있습니다. Бурханаас холдоод хот байгуулсан гэж Библиэд 창세기 хэлсэн. 4장 Эхлэл 4-ийн 16절, 17절 16, 17. 한번 보겠습니다. За харцгаая. 16절, 17절 16, 17 읽겠습니다. уншия. Каин эзний оршуугаас гарч Эдений зүүн талд орших Нод гэдэг газарт нутаглан суух болжээ. Каин эхнэртэйгээ унтаж эхнэр нь жирэмслэн Энохыг төрүүлв. Каин хот байгуулж түүнийгээ хүүгийнхээ нэрээр Энох гэж нэрлэлээ. 가인이 여호와 앞을 떠나갔다. Каин эзний оршуугаас гарсан. 하나님이 가인을 떠난 게 아니고 Бурхан Каинаас холдсон юм биш. 가인이 하나님을 떠나갔다. Каин Бурханаас холдсон. 그리고 Тэгээд 에덴 동편 놋 땅에 거했다. Эдений зүүн талд Нод гэдэг газар нутгалсан гэж байна. 놋이라는 뜻이 무슨 뜻이냐면요, 유리하다, 방황하다 그런 뜻이에요. За Нод гэдэг нь юу вэ гэхээр төөрч бодлого гэсэн үг. 하나님을 떠난 인생은 어떤 인생이다? 유리한 인생이다. Тэгэхээр Бурханаас холдсон амьдрал юу вэ гэхээр төөрч бодолсон, төөрөлдсөн амьдрал байна. 제가 너무 손을 움직였나 봐요. За хэд гараа хөдлөгчлөө. 손수건 오늘 빨아야 되겠다, 그죠? 이건 빨아야 되겠다고. 이거 오늘 세탁해야 되겠다고. Нэ. Энийг одоо угаах хэрэгтэй болчлаа тийм энэ алчуурыг. 자,
자, 근데요. За гэхдээ 봅시다. харцгаая. 가인은 왜 성을 쌓았을까요? Каин яагаад хот байгуулсан бэ? 성은 안과 밖을 밖에 사람이 안으로 들어오지 못하게 하는 거잖아요. Хот гэдэг чинь гадна хүн дотгошоо орж байх, ирэхгүй байх штэ 그죠? тийм биз? 성은 아니 가인은 누구 들어오지 말라고 성을 쌓았을까요? Тэгвэл энэ Каин хэнийг бүү орж ир гэж хот байгуулсан бэ? 하나님. Бурхан. 하나님 내 삶에 들어오지 마세요. Бурхан та миний амьдрал руу бүү орж ир. 하나님이 자신의 삶에 들어오지 못하도록 하기 위해서 성을 쌓았어요. Бурханыг өөрийн амьдрал руу орж ирүүлэхгүй байхаар хот байгуулсан. 근데요. Гэхдээ 성을 쌓고 이 쌓았다는 말이 진행형으로 기록되어 있습니다. тэгэхээр энэ хот байгуулсан гэдэг энэ байгуулсан гэдэг үг нь одоо үргэлжлэх цагтаар 무슨 бичигдсэн. 뜻이냐? Энэ юу гэсэн үг вэ? 지금도 많은 사람들이 Олон хүмүүс 가인의 삶을 살아가고 있다는 거예요. Каины амьдралаар амьдарч байна. 하나님, Бурхан 내 минь 삶에 들어오지 말아요. миний амьдрал руу бүү орж ир. 간섭하지 마라. 내가 무슨 짓을 하든 나한테 신경 쓰지 마라. Миний амьдралд бүү оролц би юу хийсэн ч битгий надад анхаар. 지금도 많은 사람들이 그런 삶을 삽니다. Гэтэл одоо ч гэсэн олон хүмүүс ингэж амьдарч байна. 욥기 Йов 22장 22 15절부터 17절 15-аас 17 욥기 22장 Йов 22 15절부터 17절입니다. 15-аас 17-оор ишлэл байна. 587-оор хуудас. 읽어보죠. За уншия. Нүгэл хилэнцэд хүмүүсийн явж өнгөрсөн эртний жимийг чи даах нь уу? Тэр цагаасаа өмнө авагдаж тэдний үндэс нь гол усаар угаагдаж устсан. Тэд бурханд биднээс холд төгс хүчит нэгэн юу хийж чадах юм бэ гэж хэлдэг байсан. 15절에 보면 내가 악인들의 밟던 옛적 길을 가려느냐? 15 дээр нүгэлт хилэнцэд хүмүүсийн явж өнгөрсөн замаар эртний жимийг чи даахгүй. 이들이 누구냐면 홍심판으로 다 멸망했던 심판받았던 노아 시대 사람들 말하는 거예요. Эдгээр хүмүүс юу вэ гэхээр үерийн шүлээр бүгд шүүгцэн Ноагийн үед амьдарч байсан хүмүүсийг хэлж байна. 16절에 보면 16-аас харвал 그들의 터는 하수로 인하여 함몰되었다. тэдний үндэс нь гол усаар угаагдаж устсан гэж байна. 그들이 이 땅에 소망 두고 목적 두고 살았는데 하나님 홍수로 다 심판해 버렸다 그런 뜻이에요. Тэр бүхэн энэ газар дээр найдвар зорилгоо тавиад амьдарсан бурхан үерийн усаар бүгднгийн шүүсэн. 자, 그런데 17절에 보면 Гэтэ 17-оос харвал 그때 홍수 심판으로 멸망했던 사람들이 하나님께 뭐라고 말했느냐? үерийн шүүлээр сүрсэн хүмүүс бурханд хандаж юу гэж хэлж 뭐라고 байна 써 вэ? 있어요? Юу гэж байна? 하나님, Бурхан минь 우리를 떠나소서. биднээс холдоо. 내 삶에 개입하지 말라고. Миний амьдралд бүү оролцсон. 하나님 있으면 우리에게 뭘 해줄 수 있냐고. Бурхан байлаа гэд бидэнд юу хийж чадах юм бэ? 그렇게 말했다는 거예요. гэж хэлж байна. 21장 За 21-ийн 14절 15절입니다. 14 15 байна. 21장 14절 15절 21-ийн 14 15. 읽어보죠. Уншия. Тэд бурхан биднээс хол таны замыг мэдэх хүсэл бидэнд алга. Төгс хүчит нэгэн гэж хэн болоод түүнд бид үйлчлэх ёстой билээ. Түүнээс говьд бидэнд ямар ашигтай юм бэ гэцгээд. 그들은 말하기를 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 우리가 주의 도리를 알고 싶지 않습니다. Тэд бурхан биднээс хол таны замыг мэдэх хүсэл бидэнд алга. 이들은 철저하게 자신들의 삶에서 하나님을 무시했고 하나님을 배척했습니다. Тэд бүрэн амьдралаараа бурханы үгд олсон бурханыг эсэргүүцсэн. 하나님과 상관없는 삶을 고집했던 거예요. Бурхантай хамааралгүй амьдралтаа зөрүүдэлсэн. 25절에 За 15 15절에 15 дээр 우리가 왜 그 하나님 섬기고 우리가 하나님 섬겨서 무슨 이익이 있냐? бид яагаад бурханд үйлчлэх ёстой билээ? Түүнд үйлчлэлээ гэд бидэнд ямар ашигтай юм бэ? 지금도 많은 사람들이 가인의 삶을 살고 있죠. Одоо ч гэсэн маш олон хүмүүс Каины амьдралаар амьдарч байна. 자신의 삶 속에서 하나님을 배척해요, 쫓아내요. Өөрийн амьдралаасаа бурхныг эсэргүүцээд хөөж явуулж байна. 내 삶에 들어오지 말아요. 내 삶에 간섭하지 마라. Миний амьдралд орж ирж болохгүй бүү оролцгоо. 결국은 어디 가는 거예요? Эцэстээ хаашаа явах вэ? 13절에 나오죠. 13 дээр 13절 гарч 읽겠습니다. 13-ыг уншия. Тэд өдрүүдээ элбэг дэлбэг өнгөрүүлээд амар тайвнаар үхэгсдийн орон руу отдог. 형통하게 지내다가 갑자기 음보로 떨어진다. Элбэг дэлбэг амьдарч хагаад эцэстээ гинэт үхэгсдийн орон руу хаягддаг. 홍수가 이 세상에 임했을 때 사람들이 이랬을 것 같아요. 그죠? Үер энэ ертөнцийн дээр буух үед хүмүүс ийм байсан баг. 그죠? Тийм биз? 아무 생각 없이 육신에 이 땅에 소망 두고 목적 두고 살다가 갑자기 심판받았잖아요. Юу ч бодохгүй энэ махбодын найдварыг зорилгоо энэ газар дээр амьдарч хагаад шүүгдсэн.
지금 우리 중에는 이런 사람이 있으면 정말 안 되겠죠, 그죠? Тэгээ бидний дунд ийм хүн байж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. 그런데 홍수 심판 때요 Үерийн шүүлтийн үед 또 하나 이 세세손들이 있었어요, 세세손들. Сетийн үр удам байсан. 그런데 이 사람들은 가인의 손들과 섞여 살았어요. Гэтэ энэ хүмүүс Каины үр удамтай холилдож амьдарсан. 세세손이라는 것은 구원을 받고 하나님을 알았다는 거예요. Каины үр бишээ, Сетийн үр удам гэх нь аврагдаад бурхныг таньж мэдсэн гэсэн. 그런데 그때? 어떻게 살았다? Яаж амьдарсан гэнэ үү? 믿지 않는 자들과 섞여 살았다. Үл итгэгч нартай 한 холилдоод. 발은 교회, За нэг хөлөө 한 чуулган дээр, 발은 세상에. нэг хөлөө ертөнц дээр. 구원을 받은 사람일까? Аврагдсан хүн болов уу? 구원이 아닌가? Аврагдаагүй хүн болов уу? 이런 삶을 살았다는 거예요. гэж амьдарсан байна. 근데 우리도 이제 교회 안에 보면 그런 분들이 있잖아요. Тэгээ чуулган дотор харах юм бол 저는 ийм 그런 хүмүүс 분들이 байдаг. 걱정 이 사람이 세우선인지 가인우선인지 잘 구분이 안 될 때가 있어. Гэтэ тийм хүмүүсийг санаа зовмоор одоо Сетийн үр удам байна уу, Каины үр удам байна уу гэдгийг ялгаж салгаж мэддэггүй. 이 사람이 정말 구원받았을까? Энэ хүн аврагдсан болов уу? 아닌가? Биш олон боо. 구원이라도 받았으면 다행인데, 그죠? Аврагдсан бол золно шүү дээ, тийм ээ. 성경을 보면요, 홍수 심판이 이상 임했던 이유가 뭐냐면은 Библиэлд энэ үерийн шүүл энэ газарт буусан шалтгаан нь юу вэ гэхээр 세세손과 가인우선이 혼자 뗐기 때문에 그래요. Сетийн үр удам, Каины үр удам холилдсон учраас. 하나님께서 구원받은 성도들에게 원하시는 것이 무엇이냐면 거룩이죠. Бурхан аврагдсан итгэгч нараас хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр ариун байдал. 거룩이 뭐죠? Ариун байдал гэж юу вэ? 쉽게 말하면 구별되는 거예요. Амархнаар хэлбэл тусгаарлагдах. 구별되는 거. Тусгаарлагдах. 세상으로부터 구별되는 거. Энэ ертөнцөөс тусгаарлагдах. 믿지 않는 자로부터 구별되는 거. Үл итгэгчээс тусгаарлагдах. 신명기 Дээд хууль 22장입니다. 22, 신명기 22장 дээд хууль 22, 10절. 10 дугаар ишлэл. (22장 10절) 읽겠습니다. За дээд хууль 22-ийн 10-ыг уншийе. Чи шар илжиг хоёрыг нэг анцанд хөдлөн газар бүү хагал. 소와 나귀는 기질이 다르잖아요. Тэгэхээр үхэр илжигний зан чанар нь өөр штэ. 그죠? Тийм биз? 소는 순종하는 대표적인 짐승으로 구원받은 성도 뜻하는 거예요. Үхэр бол дуулууртай амьтны төлөөлөл аврагдсан итгэгчийг хэлж байна. 나귀는 Харин илжиг нь 고집 있어요, 고집. зөрүү зам байдаг. 이 구원받지 못한 사람을 설명하는 거예요. Аврагдаагүй хүмүүсийг тайлбарлаж байна. 소와 나귀를 결의하여 밭을 갈지 말라. 무슨 뜻일까요? Үхэр илжгийг хоёулангийн нэг анцанд хөдлөн газар бүү хаглаа. Юу гэсэн үг 구원받은 вэ? 성도가 구원받지 않는 사람과 멍에를 같이 매지 말라는 거예요. Аврагдсан итгэгч аврагдаагүй хүнтэй нэг буулганд бүү ороо гэсэн. 고린도후서 6장 2 дугаар Коринт 6, 14절부터 14-өөс 고린도후서 6장 2 дугаар Коринт 6, 14절부터 18절입니다. 14-өөс 18 읽겠습니다. 1308 дугаар удас. За уншия. Үл итгэгчдийн хамт нэг буулганд бүү ор, зөвхт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх вэ? Гэрэл ба харанхуйн нөхөрлөл гэж юу байх юм? Христ ба Белиарын хооронд ямар зохицол байх гэж итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа нийцэх билээ? Бурхны сүм ба шүтэнүүдийн хооронд ямар зөвшөлтсөл байх билээ? Учир нь бид амьд Бурхны сүм мөн Бурхан айлдахдаа би тэдний дотор оршин, тэдний дунд алхана. Би тэдний Бурхан болно, тэд миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бузар юмд бүүхүр би та нарыг хүлээн авч би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс хүчит эзэн айлддаг гэжээ. 자, 하나님은 믿는 자가 성도가 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라 그랬죠. Бурхан итгэгч хүн үл итгэгчтэй нэг буулганд орж болохгүй гэсэн. 혼잡되지 말라는 거예요. Бүү холилдоо гэсэн. 우리가 이 땅에 살지만 세상에 구원받지 않은 사람과 함께 마음을 나누고 뭔가 목적을 같이 두고 살아갈 수는 없다. Бид энэ газар дээр амьдарч байгаа ч гэсэн аврагдаагүй хүмүүстэй сэтгэлээ хуваалцаад зорилгоо нэгтгэх боломжгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 우리가 이 땅에 살아가는 이유는 믿지 않는 자들을 정말 복음을 전해서 구원으로 인도하기 위해서 이 땅에 잠시 사는 거죠. Бид энэ газар дээр амьдарч байгаа шалтгаан нь аврагдаагүй хүмүүс сайн мэдээг тараагаад авралт төрөхийн тулд төр зуур энэ газар дээр амьдарч байна. 그런데 구원받았다는 성도가 Гэтэл аврагдсан гэж байгаа итгэгч 뭐 같이 믿지 않는 사람과 결혼한다든지 үл итгэгчтэй хурмаа хийх юм уу? 뭐 사업을 같이 하려고 한다든지 Бизнес хамт эрхлэх ч юм уу? 뭐 멍에를 같이 하는 것은 하나님께서
금하신 것이고 그건 결코 하나님의 축복이 임하는 것이 아니다. Тэгэхээр нэг буулганд орохыг бурхан хоригсон хизээж бурханы юрөөл буух зүйл биш ээ. 그런데 셋의 후손은 가인의 후손과 혼잡됐고 Тэгээ Сетийн үрдэм Каины үрдэмтэй холилдсон. 그래서 결국 이 세상에 심판이 내려왔잖아요. Тиймээс эцэстээ энэ ертөнцийн шүүл буусан. 그죠? Тийм биз дээ? 세 번째가 뭐다? Гуравт нь юу вэ? 노아의 가족들. Ноагийн гэр бүл. 이들도 셋의 후손들입니다. Энэ хүмүүс ч гэсэн Сетийн 근데 үрдэм. 이름뿐인 그리스도인으로 산 게 아니고 Гэтэ нэр төдий Христэд итгэгчээр 진짜 амьдарсан биш. 경건한 생활로 세상에서 구별되고 하나님과 동행하는 삶을 살았어요. Жинхнээсээ сэтгэл сүсэгтэй энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад бурхантай хамт алхан амьдарсан. 노아의 가족들은 아주 적은 숫자였지만 Ноагийн гэр бүл цөөхүүлээ байсан. 하나님은 이 노아의 가족들의 생활을 정말 보시고 기뻐하셨을 거예요. Гэвч бурхан Ноагийн гэр бүлийг хараад үнэхээр их баярлсан, үнэхээр их таалсан. 구원받았다는 성도들 중에 이런 생각하는 사람들이 있어요. Аврагсан итгэгчнэр дотор ингэж боддог хүмүүс байна. 구원받았으면 됐지. Аврагсан л боллоо. 교회 생활해야 되느냐? Заавал чуулганы амьдралаар амьдрах 꼭 ёстой юм уу? 말씀에 순종해야 되느냐? Заавал үгэнд дуулууртай хандах ёстой юм уу? 사실은 구원을 받았는지 잘 모르겠어. 이런 마음을 갖고 구원받은 사람이 진짜 이런 마음을 갖고 있을 수 있을까? Гэтэ үнэхээр аврагсан муу гэдгийг мэдэхгүй байна. Аврагсан үнэхээр ийм сэтгэлтэй байх уу? 우리 전도하다 보면 그런 말 하는 사람 있잖아요. Бид хүн сайн мэдээ тарах юм бол ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. 똑같은 얘기, 똑같은 말씀 또 들으라고 왜 자꾸 하냐? Адилхан үгээ яагаад давтан сонс гэдэг юм 한 번 бэ? 들었으면 됐지. Нэг удаа сонссон бол боллоо 이게 шүү дээ. 대답하는 사람 있죠? Гэж хариулдаг хүн байдаг ёстой. 또 어떤 사람은요. Бас зарим 구원 받았으면 되지 왜 자꾸 교회 나러 가냐? аврагсан л бол боллоо шүү дээ. Яагаад сүм рүү яв гэдэг юм бэ? 근데 진짜 그게 구원받은 사람의 마음은 아닐 거라고 생각을 해요. Жинхнээсээ ийм сэтгэл аврагсан хүний сэтгэл биш ээ гэж бодож байна. 노아의 가족들은요. Ноагийн гэр бүлийнхэн 그들의 믿음과 경건한 생활을 통해서 тэд итгэл сүсэгтэй амьдралаар дамжуулан 세상에서 구별되어 살아갔을 뿐만 아니라 энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдраа 세상 зогсохгүй 사람들에게 장차 임할 홍수심판을 경고했어요. энэ ертөнцийн хүмүүст хожим буух үерийн шүүлтийг анхааруулсан. 자, 우리도 마찬가지예요. 마지막 때 살고 있으면서요. Бид нар ч гэсэн адилхан төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа хэрнээ 우리가 입으로는 복음을 전하고 마지막 때라고 얘기한다 할지라도 бид амаараа сайн мэдээг тараага төгсгөлийн цаг үе гэж хэлж байгаа ч 진짜 гэсэн 우리의 삶이 우리가 전하는 복음처럼 세상에서 구별되어 있지 않다면 боддоор бидний амьдрал бидний тарааж байгаа энэ сайн мэдээ шиг ертөнцөөс тусгаарлагдаагүй бол 우리가 전하는 그 말에 귀를 기울일 사람이 많지는 않을 것이다. бидний тарааж байгаа энэ үгэнд чихээ хандуулах хүн олон байхгүй. 그러겠죠. Тэгнэ үстэй. 노아의 가족들은 경건한 생활 중에 복음을 전했어요. Ноагийн гэр бүлийнх нь итгэл сүсэг амьдрал дундаа сайн мэдээг тараасан. 마지막 때 성도들도 경건한 생활 중에 이 복음을 전하며 살아야 됩니다. Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа итгэгчнэр ч гэсэн итгэл сүсэг амьдрал дундаа сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 마태복음 24장을 보겠습니다. Матай 24-өөс харъя. 마태복음 24장 Матай 24 38절부터 39절 38 39. 읽어봅시다. За 38 39-ыг хамт уншъя. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноог хөвгч онгоцонд орох өдөр хүртэл тэд идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байлаа. Үер бууж бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мэдээгүй юм. Хүний хүүгийн залрал ийм байх болно. 예수님은 노아 홍수 심판 임하기 전에 Есүс Ноод үерийн шүүлд буухаас өмнө 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가갔다. хүмүүс идэж ууж, нөхөрт гарцгааж, гэрлэцгээж 그러다 байлаа. 갑자기 심판 받았다 그랬거든요. Тэгж жагаад гинэт шүүгдсэн гэсэн. 그죠? Тийм биз? 물론 우리도 다 먹고 마시고 시집가고 장가갑니다. Мэдээж бид бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт 근데 гарцгааж. 사는 목적이 다르잖아요. 사는 목적이. Гэхдээ амьдрч байгаа зорилго маань өөр шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 세상 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가는 거하고 Энэ ертөнцийн хүмүүс идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байгаа. 구원받은 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가는 목적이 다르잖아요. Аврагсан итгэгч нарын идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарч байгаа энэ зорилго нь өөр байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 다릅니까? Өөр байна уу? 진짜 달라요? Жигнэсээ өөр байна уу? 뭐가 다르지? 이거 생각하는 분이 있는 것 같아. Юу нь өөр юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байх шиг байна. 창세기 6장 Эхлэл 6 3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 6장 3절에 3-ын 6-гийн 3 дээр 읽어봅시다. уншия. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө мах боддод миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. 하나님께서 노아 시대 사람들의 모습을 보고 뭐라고 말씀하셨냐면은 Бурхан Ноог үед амьдарч исэн хүмүүсийн дүр төрхийг хараад юу гэж хэлсэн бэ? 이는 그들이 육체가 됐다. Хүн өөрөө мах бод тул 하나님이 형상대로 지음 받은 사람들이
Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүс, 영적인 존재로 지음받은 사람들이 육체가 돼버렸다. сүнслэг оршихуй болон бүтээгдсэн хүмүүс махбод төдий болсон. 무슨 뜻이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 오직 육신만을 위해 살았다는 거예요. Зөвхөн махбодын төлөө амьдрсан гэсэн. 생각하는 것이 육신적인 거예요. Бодож байгаа нь махбодын, 사는 목적이 육신적인 거예요. амьдрж байгаа зүйл нь махбодын. 추구하는 것이 다 육신적인 거예요. Хүсэн тэмүүлж байгаа бүх зүйл нь махбодын байна. 그래서 하나님께서 이 세상을 보시고 탄식하시고요. Тиймээс бурхан энэ ертөнцийг хараад гасалсан. 심판하실 수밖에 없던 거예요. Шүүхээс өөр аргагүй байсан. 구원받은 성도들도 마찬가지입니다. Аврагдсан итгэгчнэр ч гэсэн адилхан. 예, 우리가 잘못하면요, 우리가 구원을 받았다고 하지만 Хэрвээ бид буруудах юм бол бид аврагдсан гэж хэлж байгаа ч гэсэн 우리도 이 노아 홍수 심판 전에 그 세세 후손들처럼 бид хүн ч гэсэн энэ үерийн шүүлтийн өмнө Сетийн үр удам шиг 먹고 마시고 시집가고 장가가는 것이 우리 삶의 목적이 될 수 있어요. идэж ууж гэрэлд нөхөрт гарах нь бидний амьдралын зорилго болчих магадгүй. 성경은 그것이 심판, 이 땅에 심판이 내려온 이유라고 말씀하고 있어요. Библи үүнийг энэ ертөнцийн шүүлт буусан шалтгаан гэж хэлж байна. 이사야서 Исая 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 이사야서 5장 Исая 5 12절부터 14절. 12-аас 14. 12절부터 14절. 12-аас 14 775 дугаар удас 읽어봅시다. уншия. Тэдний найр нь лир босоо ятга хингэрэг лим дарсаар хөгжин. Гэвч тэд эзний үлсийг үл анхаарч мутрынхын ажлыг эс тунгаадаг. Мэдлэг дутснаас болж миний ард түмэн цөлөөгдөн хүндэт хүмүүс нь өлсөж олон түмэн цангаж зовно. Тиймээс үхэгсдийн орон хоолойгоо өргөсгөн амаа хязгааргүй ангайлгана. Иерусалимийн сүр жавхлан олон түмэн дуу чимээ хөгжил баясалтайгаа тийшээ буун. 12절에 보면 12 дээр харвал 그들이 잔치를 벌입니다. 그죠? тэд найр хийцгээж байна. 그런데 먹을 거 마실 거 다 준비해 놓고도 잔치 벌이면서도 Гэтэ идэж уух бүх зүйлээ бэлдээд найр хийж байгаа хэрнээ 하나님의 행하심을 관심치 아니하며 эзний үйлсийг үл анхаарсан. 그 손으로 하신 일을 생각지 아니하는도다. Мутрынхын ажлыг ч эс тунгааж бодсон гэж байна. 전혀 하나님에 대해서 자기 영혼에 대해서 관심이 없는 거예요. Огт бурхны талаар өөрийн сүнсний талаар хайхрамжгүй байна. 온전히 먹고 마시고 술 취하고 이런 거밖에 관심이 없다. Бүрэн идэж ууж согтуурахад л анхаарал хандуулсан. 그의 심판이 이 땅에 임한 이유입니다. Энэ бол энэ ертөнцийн дээр шүүлт буух шалтгаан болсон. 구원받은 성도들 이 땅에 왜 사는지 우리는 잊지 않고 살아야 됩니다. Аврагдсан итгэгчнэр энэ газар дээр яагаад амьдарч байгаа бид хүн мартахгүй амьдрах хэрэгтэй. 구원받은 성도들 중에요. Аврагдсан итгэгчнараас 세세 그 가인의 손과 섞여가지고 이렇게 신앙에 잠을 자다가 주님 만나는 사람도 많이 있을 거예요. Каины үр өдөмтэй холилдоод итгэлийн нойронд автаад эзэнтэй уулзах хүмүүс олон байх болно. 그런데 우리는 마지막 때 정말 깨어 신앙생활하고 믿음을 지키고 복음 전하다가 주님 만나야 된다. Тэгээ бид хүн энэ төсөглийн үйл сэргэг итгэлээс хаад сайн мэдээг тарааж хагаад эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 자, 예수님께서 마태복음, 그다음에 누가복음, 마가복음의 마지막 때 징조들에 대해서 자세하게 말씀해 주셨는데 Есүс Матай, Марк, Лук номон дээр төсөглийн үеийн шин тэмдгийн талаар нарийн тодорхой хэлсэн. 마지막 때 이러한 징조들을 말씀하시면서 사람의 마음이 무뎌지는 세 가지 이유를 말씀하셨죠. Төсөглийн үеийн шин тэмдгийн талаар хэлэнгээ хүний сэтгэл дүжирдэг хідэн шалтгааныг хэлсэн. 누가복음 Лук 21장 21 34절입니다. 34 дугаар ишлэл байна. 21장 34절에 21-ийн 34 дээр 1189 дугаар удас 34절 한번 읽어볼까요? За 21-ийн 34-ыг уншия. Хэд идэж уух явдал согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлог тун тэрхүү өдөр хавх буух мэд та нар дээр гинэт ирнэ. 누가복음 21장에는 마지막 때 있을 징조들을 예수님 하신 말씀이 기록되어 있어요. Луг 21-р бүлэг дээр төгсгөлийн үед буух шин тэмдгийн талаар Есүс бичсэн. 이 말씀을 마치기 전에 마지막으로 이렇게 말씀하신 거예요. Энэ үгийг дуусгахаас өмнө төгсгөлд нь 그런데 гэхдээ 너희는 스스로 조심하라. та нар өөрсдөө болгоомж 그렇지 않으면 тэхгүй бол 방탕함과 술 취함과 생활 염려로 마음이 둔해질 것이다. хэд идэж уух явдал согтуурал амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дөжирнө гэж байна. 방탕함이 뭐예요? хэд идэж уух явдал 구원받은 гэж байна. 성도가 육신의 기질을 절제하지 못하고 살아가는 게 방탕함이죠. Аврагдсан итгэгч махбодын зан чанараа захирч чадахгүй амьдрахыг самуурал гэж хэлж байна. 술 취함은 뭐죠? Энэ согтуурал гэж юу вэ? 세상에서 즐거움을 추구하는 거, 세상의 즐거움. Энэ ертөнцийн зугаа цэнгэлийг ирмэлцгийг хэлж байна. 재밌는 거 없나? Сонирхолтой зүйл 볼 거 алга. 없나? Харчих зүйл 갈 алга. 데 없나? Очих газар алга. 즐길 거 없나?
хөгжөлдөх зүйл алгу. 세상에서 즐거움, 재미있는 걸 추구하는 거, 이게 술 취하는 거 말하는 거예요. Ийхүү ертөнцийн зугаатай хөгжөлтэй зүйлийг хайж байгаа нь согтуурлыг хэлж байна. 그리고 생활의 염려로 Тэгээ амьдралын санаа зовнил. 뭐 여러 가지 경제적인 어려움, 여러 가지 어떤 그런 것들 때문에 세상 욕심 때문에 마음이 둔해지는 거예요. Олон төрлийн энэ эдийн засгийн асуудал, энэ эдийн засаг олон зүйлээс болж энэ сэтгэл нь дүжирхийг 아유, болж байна. 헌금하려면 그래 돈 많이 벌어야지. За өргөл өрөхийн тулд мөнгө их олох хэрэгтэй шүү дээ. 내가 돈 많이 번 다음에 내가 교회에 나올게요. Тиймээс их мөнгө хураасныхаа дараа би сүмдээ очино. 남들 다 이런 거 갖고 사는데 나도 이런 게 좀 있어야 될 것 같은데. Хүмүүс ч гэсэн ийм зүйлийг олоод амьдарч штэ. Би ч гэсэн ийм зүйлтэй байх хэрэгтэй. 그래 되면 마음이 둔해지는 거야. Ийм зүйлээс бол сэтгэл нь дүжирдэг. 심판이 오고 있는데 Шүүлт ирж 집 байна. 짓고 있어. Гэтэл байшин байж байна. 여러분 생각해 봐. 홍수가 막 내리고 있는데 집 짓고 있으면 어떡할 거예요? Та бүхэн бодоод үзтээ үер бууж ах чинь байшин барьж ивэл юу болох вэ? 칭찬해 줘야 돼요? Магтах зүйл үү? 정신 차려 그래야 될 거 아니에요. Эрүүл ухаантай бай гэж хэлнэ шүү 그렇잖아요. 그죠? дээ. Тийм биз дээ? 우리가 그렇게 하는 목적 우리가 뭐를 할 때 목적이 뭔지를 좀 잘 생각을 해볼 필요가 있다. Тэгэхээр бид хүн ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ зорилго нь юу вэ гэдгээ сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 예수님은 방탕함과 술 취함과 생활의 염려 때문에 마음이 둔해질 수 있다고 말씀했어요. Есүс хэд идэж уух явдал согтуурал амьдралын санаа зовнилоор зүрхэн дүжирнө гэж хэлсэн. 마음이 둔해진다는 것은 신앙의 잠을 자게 된다 그런 뜻이에요. Сэтгэл нь дүжирнө гэдэг нь итгэлийн нойронд автна гэсэн. 자다가 주님 만나는 사람이 있으면 안 되잖아요. Унтжгаад эзэнтэй уулзаж болохгүй шүү дээ. 깨어서 Сэрггээд 거룩한 신앙생활 중에 힘있게 복음 전하다가 우리가 주님 만나야 되잖아요. ариун амьдрал дундаа итгэлээр хүчтэй амьдрч байгаад эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз дээ. 우리 식구들이 정말 그렇게 신앙생활을 했으면 좋겠어요. Манай ахын дүүс үнэхээр ингэж итгэлээр амьдраасаа. 두 번째, Хоёр дахь нь 방주는 유일한 구원자가 되시는 예수님을 설명하는 거예요. энэ хөөгч онгоц нь цорын ганц аврагч болох Есүсийг тайлбарлаж байна. 우리 잘 아는 것처럼 노아 방주는 홍수 심판 때 구원받을 수 있는 유일한 배였죠. Бидний сайн мэдж байгаас нь энэ Ноагийн хөөгч онгоц нь үерийн шүүлтээс аврагдах цор ганц цай байсан. 그 이유는 Тэр шалтгаан нь 방주의 제도를 하나님이 직접 알려주셨기 때문에 그래요. энэ бүхээгний зураг төслийг бурхан боддоор хэлж 창세기 өгсөн. 6장 Эхлэл 6 15절을 보겠습니다. 15 дугаар ишлэл байна. 6장 15절. 6-гийн 15. За хамт уншия. Чи үүнийг ийхүү хий. Хөөгч онгоцны урт нь 300 тохой, өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байх 이 ёстой. 세상에 많은 배가들이 있는데 Энэ ертөнцийн маш олон зав байгаа. 하나님이 설계해 주신 하나님이 직접 설계해 주신 배가 딱 하나 있어요. Гэхдээ бурхны зураг төслийн гаргасан цор ганц зав байна. 뭐죠? Юу вэ? 노아 방주. Ноагийн хөөгч онгоц. 40m 파도가 밀려와도 뒤집어지지 않아. 40 метрийн давалгаа ирсэн ч хөмөрөхгүй. 노아 때 세상에 많은 배들이 있었을 거예요. Ноагүй ч гэсэн энэ ертөнцийн маш олон зав байсан байх. 하지만 홍수 심판을 견딜 수 있는 배는 노아의 방주 하나밖에 없었어요. Гэвч үерийн шүүлэн тэсвэртэй зав нь Ноагийн хөөгч онгоцноос өөр байгаагүй. 심판 임할 때 사람들은 자신들 수단 방법으로 자신들이 만든 배로 심판에서 살아남으려고 노력했을 거예요. Үер буух үе ч гэсэн хүмүүс өөрсдийн хийсэн завиндаа өөрсдийн аргаараа амьд үлдэх гэж хичээсэн байж 근데 таа. 성경 보면 Гэвч Библиэс харвал 방주 안에 있던 노아 방주 안에 있던 자들만 살아남았다고 돼 있어요. Ноагийн хөөгч онгоцонд орсон хүмүүс л амьд үлдсэн 이게 гэж. 뭘 설명하죠? Энэ юу хэлж байна вэ? 성경은 오직 예수 그리스도만이 유일한 구원자가 되신다는 걸 설명하고 있어요. Библи зөвхөн Есүс Христ сорын ганц аврагч болсон гэж хэлж байна. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 다양한 종교, 다양한 신, 다양한 방법을 알려주신 것이 아니고 Бүхэл хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа бурхан олон төрлийн шашин, олон төрлийн шүтэнүүдээр олон төрлийн арга замыг хэлж өгөөгүй. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 Бүхэл хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа бурхан 오직 한 분, 한 길, 예수 그리스도를 이 세상에 보내주셨다. хүн ганц нэгэн ганц зам Есүс Христийг энэ газар руу илгээсэн. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 두 번째는요. Хоёр тань 방주의 문이 하나님이 오래 참고 기다리는 동안에만 열려 있었잖아요. энэ бүхээгний хаалга нь бурхны удаан төвчээр хүлээл дунд л нээлттэй байсан. 창세기 6장 3절 Эхлэл 6-гийн 3. 다시 한번 읽어볼게요. За дахиад хамт уншийе. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө мах бодтууд миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. 하나님은 홍수 심판 이 세상에 내리기 전에 Бурхан үерийн шүд энэ газар дээр буухаас өмнө 120년이라는 시간을 주시겠다고 말씀했어요. 120 жил гэсэн хугацааг өгнө гэж хэлсэн. 이 말씀을 이제 묵상하면서 이런 생각 해봤어요. Энэ үгийг тунгаан бодож байгаад ингэж бодож үзсэн. 우리는 120년까지 못 살아요, 그죠? Бид хүн 120 жил амьдрч чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? 70, 80 정도 살잖아요. 70, 80 жил амьдрын шүү дээ. 하나님께서 우리에게 70, 80년이라는 인생 시간을 주신 이유가 뭘까? Гэтэл Бурхан бидэнд 70, 80 жил гэсэн амьдралын хугацааг өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 심판 임하기 전에 Үер буухаас өмнө 구원받으라고.
шүүлт буухаас өмнө аврагдаа гэд. 그죠? Тийм биз дээ. 하나님께서 홍수 심판 주기 전에 임하기 전에 120년이라는 시간을 주셨어요. Бурхан үерийн шүүлт буухаас өмнө 120 жилийн хугацааг өгсөн. 그리고 때가 돼서 네, 방주문을 작은 거다? 닫으시고 Энэ бүхээгний хаалгыг хаасан. 세상에 심판이 임했죠. Тэгээд энэ ертөнцийн дээр үер буусан. 창세기 7장 16절. Эхлэл 7-гийн 16. 7장 16절 한번 봅시다. За 7-гийн 16-г уншийе. Орсон болгоно нь бие махбодтой бүхний эремүүд байв. Новоод бурхны тушаасан ёсоор тэд хөөгч онгоцонд орсонд эзэн араас нь хаажээ. 여호와께서 방주문을 닫으셨다는 거죠. Эзэн энэ бүхээгний хаалгыг хаасан гэж байна. 심판 임하기 전에 노아의 가족들은 방주 만들어 놓고 방주문을 열어 놓고 그죠? Үер буухаас өмнө Новогийн гэр бүлэн хөөгч онгоцыг бариад хөөгч онгоцны хаалгыг 세상 нээлттэй. 사람들 향해서 회개하고 구원받으라고 외쳤을 거예요. Тэгээд энэ ертөнцийн хүмүүс хандан гимшиж аврагдаа гэж хашгирсан. 오늘날에도 Өнөө цаг ч гэсэн 끼어 있는 성도들은 сэрэг итгэгч нар 천국 복음을 전해야 됩니다. Деважингийн сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 아직 구원의 기회가 있으니까. Хараахан 천국문이 아직 열려 боломж 있으니까. Деважин хараахан нээлттэй байгаа. 하나님이 닫으시기 전에는 Бурхан хаахаас өмнө 우리가 깨어서 복음을 전하는 삶을 살아야 된다. бид сэргээр сайн мэдээг тараагаад амьдрах хэрэгтэй. 우리 시대는 은혜 시대가 끝나가고 있잖아요. Өнөө цагт энэ нэгүслийн үе дуусаж 은혜 байна. 시대가 끝나면 곧 심판이 내려옵니다. Нэгүслийн үе дуусах юм бол удахгүй энэ ертөнцийн дээр шүүлт боо. 예수님은 마지막 시대의 징조들을 자세하게 말씀하시면서도 Есүс төгсгөлийн цаг үеийн шин зэмдгийг нарийн тодорхой хэлэнгээ 그 날과 시를 정확하게 말씀해 주지 않았죠. тэр өдөр цагийг тодорхой хэлж өгөөгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 마태복음 Матай 24장을 보겠습니다. 24-өөс харъя. 마태복음 24장 Матай 24 36절 36 36절 36 дугаар ишлэл 1116 дугаар удаас. 읽어봅시다. Унш. 24장 36절. За 24-ийн 36-г уншийе. Тэр өдөр цагийг хэн ч эс мэдэн. Тэнгэр элч нарч хүүч мэдэхгүй. Зөвхөн эцгэл мэдэн. 그 날과 시는 아무도 모른다. Тэр өдөр цагийг хэн ч мэдэхгүй. 방주문을 노아 가족들이 닫은 게 아니잖아요. Энэ бүхээгний хаалгыг Новогийн гэр бүл хаасан юм биш шүү. 하나님이 닫으셨어요. 그죠? Бурхан хаасан. 그죠? Тийм биз? 마찬가지예요. Яг л үнтэй адилхан. 주님의 재림은 Эзний дахин ирэлт. 아무도 몰라요. Энэ ирэлтийг хэн 가까이 ч 온 건 мэдэхгүй. 알지만 ойрхон ирж байгааг мэдж байгаа 아무도 ч 몰라요. гэсэн хэн ч мэдэхгүй. 우리가 이 말씀에 주목해야 되는 이유가 있죠. Бид энэ үгийг анхаарах шалтгаан байна. 마지막 때 심판이 임할 때가 임박했는데 구원의 길을 다음으로 미루는 사람이 있으면 안 된다. Төгсгөлийн цаг үе шүүлд ойрхон байна. Гэтэл авралын боломжийг дараа гэж хойшлуулж 또 болохгүй. 사랑하는 내 가족들을 전도할 수 있는 기회를 다음으로 미루면 안 된다. Бас хайртай гэр бүлдээ сайн мэдээ тарах энэ боломжийг дараа гэж хойшлуулж болохгүй. 만약에 방주문을 노아의 가족들이 닫았다면 Хэрвээ бүхээгний хаалгыг Новогийн гэр бүл хаасан бол 사람들이 두들기고 문 열어달라고 했을 때에 хүмүүс тогшоод хаалгаа онгойлгооч гэх үед 열어줄 수 있을 거예요. 그죠? хаалгаа онгойлгож чадна шүү дээ, тийм ээ? 맞잖아요. Тийм биз дээ? 그런데 гэтэл 이 방주문을 노아의 가족들이 닫은 게 아니고 하나님이 닫았거든요. энэ бүхээгний хаалгыг Новогийн гэр бүл хаасан юм биш, Бурхан хаасан. 그러니까 열어줄 수가 없는 거예요. Тиймээс онгойлгох боломжгүй. 예? 우리는 기회가 있을 때 전도하는 거예요. Бид боломж байх үед сайн мэдээг тарах. 아직 전도할 수 있는 기회가 있을 때 전도하는 거예요. Хараахан сайн мэдээ тарах боломж байх үед тараад. 그러다가 주님께서 은혜 시대를 끝내시면 아무도 구원받을 수 있는 사람이 없어요. Тэгж яагаад эзэн нэгүслийн үеийг дуусгах юм бол хэн ч аврагдаж чадахгүй. 오늘 우리가 전도해야 되는 이유가 우리가 오늘 전도해야 되는 이유가 이거예요. Өнөө цагт бид сайн мэдээ тарах ёстой шалтгаан юм байна. 주님의 재림 임박한 거 알고 있지만 그 날과 시를 모르기 때문에 Эзний дахин ирэлт нь ойрхон байгааг мэдж байгаа ч гэсэн тэр өдөр цагийг мэдэхгүй учраас 아직 기회가 시간이 있을 때 전도하는 거예요. хараахан боломж цаг байгаа дээр сайн мэдээг тарах. 자, 그런데 홍수심판이 임하기 전에 Тэгээ үрийн шүүлд буухаас өмнө 이제 진짜 심판이 임박했다는 걸 알려주는 분명한 징조가 있었죠. жинхнээсээ шүүлд ойрхон байна гэсэн тодорхой баталгаа байсан. 창세기 7장입니다. Эхлэл 7 байна. 창세기 7장. Эхлэл 7 14절부터 14-өөс 16절. 16. 14절부터 16절 읽어보겠습니다. Эхлэл 7-гийн 14-өөс 16-г уншийе. Мөн тэд болон бүх араатан амьтад төрөл төрлөөрөө, бүх мал адгуус төрөл төрлөөрөө, бүх газраар мүлхэгч төрөл төрлөөрөө, бүх жигүүртэн шувууд төрөл төрлөөрөө, амин амьсгаатай бие мах бодтой бүхэн хос хосоороо новоод очиж хөөгч онгоцонд оржээ. Орсон болгоно нь бие мах бодтой бүхний эремүүд байв. Новоод бурхны тушаасан ёсоор
тэд хөвгч онгоцонд орсонд эзэн араас нь хаажээ. 그때 심판이 임박했다는 것을 알려주는 분명한 징조가 하나 나타났는데 Тэр үед шүүлд ойрхон байсан гэдгийг мэдүүлж байгаа тодорхой баталгаа байсан. 그게 뭐였다? Тэр нь юу вэ? 방주 안으로 짐승들이 모여들었던 거. Энэ бүхээг рүү амьтад цуглаж орж байгаа. 우리 시대도 동일한 징조가 지금 나타나고 있죠? Өнөө цагт яг адилхан шин тэмдэг харагдаж байна. 뭐죠? Юу вэ? 이스라엘 민족의 회복. Израиль үндэсний сэргэл. 그죠? Тийм биз? 1900년 전에 그 땅에 쫓겨났던 이스라엘 민족 마지막 때가 되면 하나님이 돌아오게 해주겠다고 약속하셨고 1900 жилийн өмнө нутгаасаа хөгжсөн Израилийн ард түмэн төгсгөлийн цаг ирэх юм бол дахин эргүүлж авчирна гэж амласан. 이스라엘 민족이 회복되는 것을 보는 세대가 다 지나기 전에 인자가 온다고 분명히 말씀했어요. Израиль үндэсний сэргэлтийг харсан үеийнхэн дуусахаас өмнө хүнийхүү ирнэ гэж айлцсан. 세 번째는요. Гуравт нь 방주는 참된 교회를 예표합니다. энэ хөгж онгоцсон жинхэнэ чуулганыг төлөөлж байна. 자, 방주 안으로 이제 들어간 노아의 가족들 Хөгж онгоц руу орсон Ноагийн гэр бүл 그들의 생활은 교회 안에서 오늘날 구원받은 성도들이 어떻게 교회 생활을 해야 되는가 하는 걸 알려주는 거예요. тэдний амьдрал чуулган дотор аврагдсан итгэгчдэр хэрхэн чуулганы амьдралаар амьдрах ёстой вэ гэдгийг зааж байна. 자, 먼저는요. Эхлээд 방주 안에는 노아의 가족들과 짐승들을 위해서 충분한 식물이 예비되어 있었죠. энэ бүхээг дотор Ноагийн гэр бүлэн амьтад зориулсан хангалттай хоол хүнс бэлтгэгдсэн байсан. 창세기 6장 21절, Эхлээд 6-гийн 21 6장 21절 6-гийн 21 읽어봅시다. уншия. Чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч хадгал. Тэр нь чиний болон тэдгээрийн хоол болно гэжээ. 하나님은 노아에게 홍수심판이 나와? 임하기 전에 Үерийн шүүлт буухаас өмнө 방주 안에다가 먹을 식물을 예비하라고 말씀하셨어요. энэ хөвгч онгоцон дотор идэх хоол хүнсээ хадгалаа гэж хэлсэн. 그러니까 방주를 통해서 노아의 가족들은 구원도 받고 또 거기서 계속 먹을 양식을 걷고 생활한 거죠. 그죠? Тэгэхээр хөвгч онгоцоор дамжуулан Ноагийн гэр бүлийнхэн аврагдсан идэх хоол хүнсээр хангагдсан. 예수님 말씀했습니다. Есүс айлцсан. 요한복음 10장에 Иохан 10 дээр 내가 문이니 би бол үүднэ. 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 Хэн ч байсан надаар дамжуулан орох юм бол аврагдана. 들어가면 나오며 꼴을 얻으리라. Орж гарахдаа бэлчээр болно. 예수님은 자신이 구원의 문이 되신다고 말씀하셨고 Есүс өөрийгөө авралын үүдэ гэж хэлсэн. 또 예수님을 통해 구원받은 성도가 계속해서 꼴을 얻는다. 신앙생활에 필요한 말씀과 은혜를 얻는다고 말씀하셨어요. Мөн Есүсээр дамжуулан аврагдсан итгэгчнэр бэлчээр олох буюу итгэлийн амьдралд хэрэгтэй үг нэгүслүүдийг олж авна. 하나님은 오늘날 참된 교회를 통해서 Бурхан өнөө цаг жинхэнэ чуулганаар 두 дамжуулан 가지를 하시죠. хоёр ажлыг хийдэг. 첫 번째가 뭐예요? Эхнийх нь юу вэ? 구원의 복음, 생명의 말씀을 계속 전하는 일을 하셔요. Авралын сайн мэдээ, амийн үгийг үргэлжлүүлэн тунхаг. 그게 다가 아니죠? Энэ бүх зүйл биш 또 шүү 뭐가 дээ. 있어요? Өөр юу байгаа вэ? 구원받은 성도들이 성장하는데 생활하는데 필요한 은혜와 말씀도 공급이 된다. Аврагдсан итгэгчнэр амьдрахад өсгөхөд хэрэгтэй нэгүсэл үгээр хангадаг байна. 우리 교회가 하나님이 주님이 역사하시는 교회가 맞다면 Манай чуулган эзний бурхны ажлаа үйлдэг чуулган мөн 두 бол 가지가 있을 거예요. 그죠? хоёр зүйл байна. 계속해서 Үргэлжлүүлэн 구원받는 사람들이 나타나야 되겠죠. 그죠? аврагдсан хүмүүс гарч ирэх ёстой. 맞죠? Тийм биз 두 дээ? 번째는요. Хоёр дахь нь 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 성장하고 변화되는 모습이 나타나야 되겠죠. өсөж өөрчлөгдөж байгаа дүр төрх харагдах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз дээ? 우리가 이 일을 힘써야 되는 거예요. Бид энэ ажилд хичээх хэрэгтэй. 정말 주님께서 우리 가운데 함께 하신다면 우리 교회를 통해서 분명히 두 가지 역사가 나타나는 거예요. Үнэхээр эзэн манай чуулгантай хамт байгаа бол биднэр дамжуулан энэ хоёр ажил гарч ирэх хэрэгтэй. 자, 두 번째는 Хоёрт нь 홍수 심판이 끝나고 방주 안에 있던 자들에게는 새 하늘, 새 땅이 주어졌죠. үерийн шүл дуусаад бүхээг дотор байсан хүмүүс шин тэнгэр шин газар өгөгдсөн. 우리 베드로후서 2장입니다. Хоёрдугаар Петр 2, 베드로후서 2장 хоёрдугаар Петр 2, 5절입니다. 5-р ишлэл байна. Мянга 382 дахь хуудас. 베드로후서 2장 5절 2-р Петр 2-ын 5 읽어봅시다. уншия. Эртний дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин итгэл сүсгүүчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвд байдлыг тунхаглагч Новог 8 улангийн хамгаалсан бол. 자, 성경 뭐라고 말씀하고 있냐면은 Библи юу гэж хэлж байна гэхээр 홍수 심판을 받은 세상은 옛 세상이라고 말하고 있어요. үерийн шүүлтэнд орсон дэлхийг эртний дэлхий гэж хэлж байна. 그죠? Тийм бааз? 그러니까 노아의 가족들이 홍수 심판이 지나고 나서 방주 밖으로 나왔을 때는 어떤 세상을 본 거예요? Тэгэхээр Ноагийн гэр бүлийнхэн үерийн шүүл дуусаад бүхээгнээс гарахдаа ямар ертөнцийг харсан бэ? 옛 세상이 아니고 Эртний ертөнц биш. 어떤 세상? Ямар ертөнц вэ? 새로운 세상. Шинэ ертөнц. 이거 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 방주는 교회를 뜻한다 그랬잖아요. Энэ хөөгж онгоцон чуулганыг хэлж байгаа гэсэн. 그죠? Тийм биз? 구원받고 이제 교회 생활 하다가 주님이 오시면 Аврагдаа чуулганы амьдралаар амьдарч байгаад эзэн ирвэл 성도들은 어디로 들어가요? итгэгчнэр хаашаа орох вэ? 새 하늘과 Шин тэнгэр, 새 땅.
шин газар. 우리 이단 아니에요? Бид нар буруу урсгал биш шүү дээ. 신천지 아닙니다 우리. Шин тэнгэр газар гэсэн буруу урсгал 이런 биш. 얘기하면 이게 신천지라고 또 할까 봐 걱정이. Шин тэнгэр шин газар гэсэн чинь буруу урсгал байна. 나 몰랐는데 이 교회가 신천지였어. 그 얘기하는 거 아닙니다. мэдээгүй юм байна. Энд чинь шин тэнгэр газар байсан юм биш. 성경 약속하고 있잖아요. Библи дээр амлаж 요한계시록 байгаа. 21장. Эшлэл 21. 아니 꼭 이단들이 꼭 성경에 좋은 것들은 다 갖다가 지들 이름 붙여놔가지고 말하기가 어려워. Тэгэл одоо буруу урсгалууд одоо Библи дээр гарч байгаа сайхан үгсийг одоо өөрснийхөө чуулганд хэрэгжилж байгаа учраас хэлэхэд хэцүү байна. 요한계시록 21장 1절 Эшлэл 21-ийн 1 읽어봅시다. уншия. Би шин тэнгэр шин газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр анхны газар нь өнгөрөн одож тэнгис үгүй болов. 이 새하늘과 새 땅은 이제 구원받은 성도들이 들어갈 영원한 새하늘과 영원한 천국을 말하는 거죠. Энэ шин тэнгэр шин газар нь аврагдсан итгэгчдийн хожим очих мөнхийн диваажин гэлж байна. 요한복음 14장에 보면 예수님께서 이제 제자들에게 이런 약속하셨잖아요. Йохан 14-өөс харах юм бол Есүс шавнартаа ингэж амласан. 너희는 마음에 근심하지 말라. Та нар бүү шанал. 아버지를 믿으니 또한 나를 믿어라. Эцэгт итгэж байгаа бол надад ч бас. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. Миний эцгийн гэрт орон байр олон 내가 бай. 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노니 Би та нарын төлөө орон байр бэлтгэхээр явнаа. 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내가 있는 곳으로 있게 하리라. За та нарт орон байр бэлтгэх юм бол буцаж ирээд би хаан байна. Та нар мөн тэнд байх болно. 2000년 전 초림하신 예수님은 십자가의 죽으심으로 영원한 숙제를 이루어 주셔서 2000 жилийн өмнө эхэлж ирсэн Есүс загалмай дээр үхээд мөнхийн золилтыг 우리의 гүйцэтгэв. 죄를 단번에 대속해 주셨죠. Бидний гэм нүглийг нэг мөсөн уучлсан. 그리고 주님 다시 오실 때는 Тэгээ эзэн дахин ирэх 왜 үе 오십니까? яагаад ирж байна? 구원받은 성도를 데리러 다시 오시는 거잖아요. Аврагдсан итгэгчдээ дагуулж явахаар ирнэ. 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 예수님 다시 오실 때에 Тиймээс Есүс дахин ирэх үе 이 세상은 심판을 받지만 энэ ертөнц шүүгдэх хэдий ч 구원받은 성도들은 영원한 천국으로 들어가게 된다. аврагдсан итгэгчнэр мөнхийн диваажн руу орно. 또 세 번째. Гуравт нь 근데 방주 안에서 그럼 노아의 가족들은 어떠한 마음으로 또 어떠한 생활을 했을까? энэ хүүг жонгосон дотор Ноагийн гэр бүлийнх нь ямар сэтгэлээр хэрхэн амьдарсан бэ? 이것은 구원받은 성도들의 교회 생활을 설명하는 거예요. Энэ нь аврагдсан итгэгчнэрийн чуулганы амьдралыг 첫 тайлбарлаж. 번째는 Эхнийх нь 자신들을 홍수 심판에서 구원해 주신 그 은혜에 대한 감사가 있었을 거예요. 그죠? өөрсдийг нь үерийн шүүлтээс аварч өгсөн энэ нэгүсэлд нь хандсан талархал байсан. 시편 Дуулал 116편을 보겠습니다. 116-аас харъя. 116편 116 12절 12 дугаар ишлэл. 116편 12절 116-гийн 12절 13절 읽겠습니다. 12 13 дугаар ишлэгийг уншия. Надад ганцхан бүх өгөөмөр хишгийхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? Би авралын хундагыг өргөж эзний нэрийг дуудана. 노아의 가족들은 방주 안에서 어떤 마음이 있었느냐? Ноагийн гэр бүл бүхээг дотор ямар сэтгэлтэй байсан бэ? 홍수 심판에서 자신들을 구원해 주신 그 은혜에 대한 감사가 있었을 거예요. 그죠? Үерийн шүүслээс өөрсдийг нь аварч өгсөн нэгүсэлд нь хандсан талархал байсан. 이런 마음이 구원받은 성도들에게도 있는 거잖아요. Ийм сэтгэл ч гэсэн аврагсан итгэгч нарт байгаа биз дээ. 그죠? Тийм биз? 죄 때문에 지옥 갈 나를 그 영원한 지옥불에서 나를 건져 주신 하나님의 은혜에 대한 감사. Гэм нүглээс болж мөнхийн там руу хаягдах байсан намайг аварч өгсөн Бурхны нэгүсэлд хандсан талархал. 신앙생활은 교회 생활은 기본적으로 구원해 주신 은혜에 대한 감사가 바탕이 돼야 되겠죠. Тэгэхээр чуулганы амьдрал яг үндсэндээ намайг аварч өгсөн нэгүсэлд нь талархсан энэ нь суур дэвсгэр болох хэрэгтэй. 구원해 주신 하나님에 대한 감사가 우리가 하나님 말씀을 순종하는 이유가 되는 거예요. Аварч өгсөн Бурхны нэгүсэлд хандж байгаа талархал нь бид итгэлээр амьдрах шалтгаан бол. 감사하는 성도가 Талархдаг итгэгч 주님의 말씀을 즐겨 듣고 즐겨 순종하는 거죠. эзний үгийг баяртайгаар сонсон, баяртайгаар дуулууртай хандана. 그렇죠. Тийм биз дээ. 그러니까 구원의 감사를 잊어버리면 어떻게 돼요? Харин энэ авралын талархлаа алдчихвал яах вэ? 말씀을 Үгийг 잘 안 들어요. сайн сонсдоггүй. 순종을 Дуулууртай 안 해요. ханддаггүй. 그죠? Тийм биз дээ. 반대로 Эсрэгээр нь 구원의 기쁨과 감사를 회복하면 энэ авралын баяр хөөр талархлаа сэргээвэл 말씀을 즐겨 듣게 돼 있어요. үгийг ч гэсэн баяртайгаар сонсно. 말씀을 즐겨 순종하게 돼 있다. Үгэн ч гэсэн баяртайгаар дуулууртай хандана. 그죠? Тийм биз дээ. 두 번째는요. Хоёрт нь 방주 안에 있던 노아의 가족들은 бүхээг дотор байсан Ноагийн гэр бүл 이제 심판이 지나가면 새로운 하늘, 새로운 땅에 들어간다는 소망을 갖고 기다렸을 거예요. одоо шүүлт дуусах юм бол шин тэнгэр, шин газар руу орно гэсэн хүлээлт байсан. 성경은 Библи 소망의 책이에요. найдварын ном. 성경 우리에게 소망을 주고 있어요. Энэ Библи бидэнд найдварыг өгч байна. 어떤 소망? Ямар найдвар? 천국의 소망.
Деважингийн найдвар. 부활의 소망, Дахин амьдлын найдвар. 그죠? Тийм биз? 영생의 소망. Мөнх амьын найдвар. 하나님께서 우리에게 소망을 주기 원한다는 거 알아야 돼요. Бурхан бид бүхэнд найдварыг өгөх хүсдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 근데 Гэхдээ 그럼 소망을 가진 성도는 이 교회 생활하면서 어떠한 모습으로 신앙생활 할까요? найдвартай итгэгч чуулганы амьдралаар яаж итгэлээр амьдрах 첫 вэ? 번째는요. Эхнийх нь 자신을 거룩하게 지키게 돼 있어요. өөрийгөө ариунаар сахин хамгаална. 요한일서 Нэгдүгээр Иохан 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 요한일서 3장. Нэгдүгээр Иохан 3 1386 дугаар удас 3장 3절. 3-ын 3 дугаар ишлэл 1386 3장 3절 한번 읽어볼게요. 3-ын 3-ыг уншия. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 주를 향하여 소망을 가진 자마다 Эзэнт хандсан найдвартай хүн бүхэн 어떻게 한다고요? яадаг гэнэ? 자기를 깨끗하게 한다. өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 아유 마지막 때인데 뭐 그냥 대충 살지 뭐 이게 아니잖아요, 그죠? Төгсгөлийн үеийн чинь өнгөцгөн амьдрыг гээгүй байгаас тийм. 마지막 때이기 때문에 주님 오실 때가 다 됐기 때문에 Төгсгөлийн үе учраас эзэн дахин ирэх нь баг болчихсон учраас 자신을 깨끗하게 지킨다고 말씀하고 있어요. өөрийгөө цэврээр сахина гэж хэлж байна. 이게 소망 가진 성도의 특징이에요. Энэ бол найдвартай итгэгчийн онцлог. 그죠? Тийм биз дээ? 두 번째는 Хоёрт нь 인내, 소망의 인내라고 말씀하고 있죠. төвчээр найдвар нь төвчээртэй гэсэн. 데살로니가 전서 1장입니다. Нэгдүгээр Тесалоник 1, 데살로니가 전서 1장. нэгдүгээр Тесалоник 1. 이 데살로니가 교회는요 많은 여러 교회 본이 됐던 교회들이에요. Энэ Тесалоник чуулган олон чуулганд үлгэр дуурай болсон чуулган. 그런데 이 데살로니가 성도들에게는 세 가지 중요한 특징이 있었다. Гэхдээ энэ Тесалоник чуулганы анхан дүүс 3 төрлийн онцлог байсан. 1장 3절입니다. 1-ийн 3 дугаар ишлэл 읽어보죠. уншия. Бидний бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдөлмөр хийгээд эзэн Есүс Христэх тууштай найдварыг чинь байнга сандаг. 데살로니가 교회 성도들의 특징이 이 세 가지가 나와요. За энэ дээр Тесалоник чуулганы итгэгч нарын 3 онцлог гарч байна. 믿음의 역사. Итгэлийн үйл, 믿음 때문에 역사하는 거예요. 일하는 거예요. итгэлээрээ үйлдэж ажиллаж байна. 두 번째는요. Хоёрт нь 사랑의 수고. хайрын хөдөлмөр. 사랑 때문에 서로 수고하고 섬기고 희생하고 붙잡아 주는 거예요. Хайраас олж хөдөлмөрлөөд нэг нэгээ зууран барьж үйлчилж байна. 그리고 뭐예요? Тэгээд юу вэ? 소망의 인내. Энэ тууштай найдвар буюу төвчээртэй найдвар гэж байгаа. 데살로니 교회는 핍박이 어려움이 많았던 교회예요. Энэ Тесалоник чуулганд бэрхшээл хавчлага олон байсан. 고린도 교회와 비교하면요 경제적으로도 많이 어려운 교회였어요. Коринт чуулгантай харьцуулах юм бол эдийн засгийн хувь ч гэсэн нэлээд муу байсан. 핍박도 많았어. Хавчлага ч гэсэн олон байсан. 그런데 그들은 Гэхдээ тэд 소망 가운데 인내했어요. найдвар дундаа твцсэн. 이게 데살로니 교회 성도들의 특징이에요. Энэ бол Тесалоник чуулганы итгэгч нарын 소망을 가지고 있는 성도는 найдвартай итгэгч 신앙생활 가운데 어려움이 주어져도 어떻게 한다? итгэлийн амьдралд нь бэрхшээл өгөхөд яадаг вэ? 인내한다는 거예요. 인내. Твцдэг байна. 좀 있으면 주님 오시니까. Тун удахгүй эзэн 이거 ирэх. 지나갈 거니까. Энэ өнгөрөн одох учраас. 그죠? Тийм биз? 방주 안에서 이 노아의 가족들이 그런 마음으로 방주에서 생활했을 거예요. Энэ бүхээг дотор ч гэсэн Ноагийн гэр бүлийнхэн ийм сэтгэлээр амьдрсан. 우리 조금만 참자. Бүгдээрээ жоохон твчжээ. 그죠? Тийм биз? 좀 있으면은 방주 문이 열리면 우리가 새하는 거 새 땅 들어간다. Тун удахгүй бүхээгний хаалга нэгдэх юм бол бид шин тэнгэр шин газар руу орно. 방주 안에서 서로 안 싸웠을 것 같아, 그죠? Энэ бүхээг дотор муудалцаагүй бах тийм ээ. 노아의 가족들이 방주 안에서 막 Яг 서로 нэг 싸우지 зодод 않았을 것 цохол 같아. тэгээгүй бах. 그죠? Тийм биз дээ. 서로 인내하고 우리 조금만 참자. 어? Нэг нэгэндээ твчээр 위로해주고. таандаа жоохон твчж 그죠? байгаа тайлбарлал тийм ээ. 그렇겠죠. Тэгсэн байж таарна штэ. 그게 교회 생활이라니까요. Энэ бол чуулганы амьдрал. 우리도 교회 안에서 서로 위로하고 붙잡아주고 격려해주고 사랑해주고 Бид нар ч гэсэн чуулган дотор нэгээ твчээд тайлгаруулад, урамшуулад, хайрлаад 서로 자기 맡은 집 봉사를 충실하게 함으로 서로를 섬겨주고 өөрсдийгөө дааж авсан үйлчлээ ч гэсэн итгэмжтэйгээр үйлчлээд 그러다가 이제 천국에 들어가요. 주님 오시면. тэгж яагаад эзэн ирэх юм бол Деважн руу орно. 아시겠죠? Ойлгосноо? 데살로니가 후서 Хоёрдугаар Тесалоник. 대답한 사람 별로 없어. За хариулт өгч байгаа хүн алга байна шүү. 데살로니가 후서 1장 3절. Хоёрдугаар Тесалоник 1-ийн 3. 1장 3절 한번 읽어볼게요. За 1-ийн 3-ыг уншия. Ах дүүнраа бид үргэлж та нарын төлөө Бурханд талархах ёстой. Та нарын итгэл үлэмж өсөж танайхны хүн бүрийн бие биенээ гэсэн хайр нэмэгцээр байгаа тул инхэнч зүйтэй юм. 거기 믿음과 사랑이란 말이 있어요. Энэ дээр итгэл хайр гэсэн үг гарч байна. 자, 보세요. 하나님 향한 믿음은 Хараараа Бурханд хандсан итгэл 성도를 향한 итгэгч рүү хандсан
무엇으로 나타난다? Юугаар гарч байна? 사랑으로 나타난다. Хайраар гарч. 주님을 정말 믿는 사람, 주님 향한 믿음이 점점 커지면 Эзэн жигнэсээ итгээд эзэнт хандсан итгэл нь баг багаар томрвол 성도를 향한 사랑은 커질까요, 작아질까요? итгэгч рүү хандсан энэ хайр нь томрох уу, жижигрэх үү? 커져요, 커져. 덤으로 주님 향한 믿음이 점점 커지는데 성도를 향한 작아지겠어요? Эзэн рүү хандсан итгэл нь томроод ах чи итгэгч рүү хандсан хайр нь багасах уу? 앞에서 말씀드렸죠. Дөрөв хэлсэн. 데살로니가 성도들은 주변의 많은 교회들에게 본이 됐던 교회예요. Энэ Тесалоник чуулганы ахан дүүсийн итгэл эргэн тойрны олон чуулгануудаа үлгэр дуурайд 그런데 이 болсон. 데살로니가 성도들에게는요, 그런 믿음의 참된 믿음의 특징이 있었다. Гэтэл энэ Тесалоник чуулганд жинхэнэ энэ итгэлийн онцлог байсан. 무엇이 있었다? Юу байсан бэ? 믿음의 Итгэлийн 역사, үйл, 사랑의 хайрын, 수고, хөдөлмөр, 소망의 найдварын 인내. төвчээр. 이것이 데살로니가 교회 성도를 정말 하나 되게 하고 성장시켰던 거예요. Энэ нь Тесалоник чуулганы ахан дүүсийг нэг болгоод өсгсөн байна. 이게 교회 생활에 우리도 구원받은 성도들도 교회 생활하면서 이런 모습으로 신앙생활 해야 됩니다. Аврагсан итгэгч нар ч гэсэн чуулганы амьдралаар амьдрангаа ийм дүр төрхөөр итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 구원받은 성도들이 서로 마음을 열고 교제해야 됩니다. Аврагсан итгэгчдэр нэг нэгэндээ сэтгэлээ нээгээд нөхөрлөх 서로 хэрэгтэй. 부족한가 연약함을 봤을 때 그것을 뭐 판단하기보다는 이해해주고 기도해주고 용서해주고. Нэг нэгний дутагдaltaй 때 болохгүй зүйлийг харсан бол төвчээд уушлах хэрэгтэй. 나한테도 Залбирах 저런 хэрэгтэй. 연약함이 있지. За надад ч гэсэн ийм сул дорой байдал бий. 알고 그죠? Тийм биз? 그리고 서로 섬겨줄 줄 알고. Тэгээд нэг нэгэндээ үйлчилж мэдэн. 누구는 계속 봉사하는데 누구는 계속 섬기기만 하는데 누구는 계속 섬김 받기만 해. Хин нэг нь байнга л үйлчлээд байдаг, хин нэг нь байнга үйлчлүүлээд л байна. 그러면 안 되잖아요. Тэгж болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 우리 그 예를 들자면 이제 주일날 뭐 식사 봉사할 때도 마찬가지요. За жишээлбэл эзний өдрийн хоол хийхдээ ч ялгаагүй. 맨날 봉사하는 사람만 봉사해. Байнга л үйлчлдэг хүмүүс нь л үйлчлдэг. 안 하는 사람에서는 먹기만 해. Үйлчлдэггүй хүмүүс нь зүгээр л иддэг. 그거 좀 올바른 모습이 아니죠, 그죠? Эн чин зөв дүр төрх биш шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 함께 봉사 참여해 주시고 함께 이렇게 수고를 해주시는 것이 좋을 것 같아요. Хамтдаа үйлчлэлтэд оролцоод хамтдаа хөдөлмөрлөө гэдэг нь сайхан зүйл. 여러 가지 뭐 우리가 이제 교회 안에서 이제 앞으로 학예 수양회를 앞두고 있잖아요. За одоо бидний өмнө зуны нэгдсэн семинард өгч байгаа шүү. 여러분 학예 수양회 하면은 어떤 생각 들어요? Та бүхэн зуны нэгдсэн семинарг бол ямар бодол төрдөг вэ? 막 즐거워요? Баяртай байдаг уу? 야 학예 수양회 아싸! За 막 그래. зуны нэгдсэн семинарт ирлээ дээ. 고생할 거 생각 많이 나죠, 그죠? Зов зүдэрнэ гэж их бодогддог шүү 저도 дээ, тийм ээ? 구원받고 그치, 지금까지 싸움이다. 한 번도 학예 수양회 빠진 적 없었어요. Өдийг хүртэл нэг ч удаа зуны нэгдсэн семинар тасалж үзээгүй. 근데요 Гэхдээ 학예 수양회면 뭐 생각나요? зуны нэгдсэн семинарыг бол юу бодогддог вэ? 땀 흘렸던 거 생각나. 땀 흘렸던 거. Хөс тусалсан маань л бодогддог. 우리 옵드 식구들이 참 서부권 학예 수양회 준비하느라고 몇 년 동안 고생을 많이 하고 있는데 Ховж болгоны ахан дүүс маань зуны нэгдсэн семинартаа бэлтнэ гэд олон жил хөдөлмөрлөж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 너무 감사하고 또 너무 미안한 마음도 있고 감사한 마음도 있어요. Маш их талархаж байна. Бас биш. Маш их одоо хүлээж үлж маань уужил гуймаар сэтгэл төрж байна. 그런데 이렇게 함께 땀 흘리고 학예 수양회 준비할 수 있는 형제들이 있다는 게 너무 감사해요. Гэтэ хамтдаа хөсөө туслуудаа зуны нэгдсэн семинартаа бэлтэж байгаа ахан дүүс хагаад үнэхээр талархаж байна. 어떻게 혼자 준비해, 그죠? Яаж ганцаараа бэлтэх юм бэ, тийм 혼자라면 үү? 어떻게 준비하겠어요? Ганцаараа байсан бол бэлтэж 근데 чадахгүй. 막 나도 땀 흘리고 힘들게 하는데 옆에 보면 같이 땀 흘리는 사람이 있어. Тэгээ би хөсөө туслуудад бэлтэж байна. Гэтэл хажууд маань ч гэсэн хөсөө туслуудад бэлтэж байгаа хүн байна. 그래서 위로가 되고 힘이 되잖아요. Тиймээс тайтгарал болдог, хүч болдог. 그렇죠? Тийм биз? 그리고 언젠가 하나님께서 그 열매들 지금 우리가 그 열매들을 다 눈으로 볼 수 없지만 Одоо бид тэр үр жимсийг нүдэрээ харж чадахгүй байгаа ч гэсэн 누가 우리의 수고 때문에 누가 말씀 듣고 구원 받았는지 우리 지금 다 알 수 없지만 хэн нэгэн миний хөдөлмөр үг сонсоод аврагдсан гэдгийг бид бүхэн одоо харж чадахгүй. 천국 가면 Гэтэ диважн руу очивол 반드시 상으로 갚아 주실 거예요. гарцаагүй шагнал болгон буцааж өгнө. 그렇죠? Тийм биз дээ? 저 그거 믿거든요. Би үүнд итгэдэг. 베드로전서 4장 1-р Петр 4 7절부터 10절입니다. 7-оос 10 байна. 사도 베드로가 특별히 마지막 시대를 사는 성도들에게 이렇게 권면해 주고 있어요. Илч Петр онцгой нь төгсгөлийн үед амьдарч байгаа итгэгч нарт ийхүү зөвлөж байна. 4장 7절부터 10절입니다. 4-ийн 7-оос 10 байна. 읽겠습니다. Уншия. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа эрүүл байх тун. Юуны өмнө бие биенээ байн хайрал. Хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахалдаг.
Гомдол тавилгүйгээр бие биедээ зочдтойгоо ханд. Хүн бүр хүлээн авсан бэлгээрээ бие биедээ Бурхны олон төрлийн нэгүслийн сайн 누리ууд шиг үйлчил. 8절에 Наймд. 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니 Юуны өмнө бие биенээ байн хайрлаа. 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Хайр бол тоо томшгүй нүглийг халахдаг. 성경은요 홍수 심판에서 구원받은 사람이 아주 적었다고 말씀하고 있어요. Библиэр үерийн шүүлтнээс аврагдсан хүмүүс дэндүү цөөхөн байсан гэж 몇 хэлсэн. 명? Хэдэн хүн бэ? 8명 구원받았거든요. 8 хүн аврагдсан. 예수님도 구원받은 수가 적은 무리에게 구원받은 적은 무리에게 하나님의 나라를 주실 것이라고 말씀했어요. Есүс гэсэн аврагдсан цөөн тооны хүмүүст Бурхны хаанчлалыг өгнө гэж амласан. 적은 무리여 두려워 말라. Цөөхөн хүмүүсээ бүү. 하나님께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. Бурхан өөрийн улсаа та нарт өгөхдөө баяртай байна. 적은 수의 사람이 하나님 나라에 들어간다는 게 무슨 뜻이죠? Цөөн тооны хүмүүс Бурхны хаанчлал руу орно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 내 주변에 구원받은 사람이 적다고 실망하지 말라는 거예요. Миний эргэн тойронд аврагдсан хүн цөөхөн байлаа гэж сэтгэлээр бүү унаа гэсэн үг. 많은 사람들이 복음을 배척하는 모습 보고 낙심하지 말라는 거예요. Олон хүмүүс сайн мэдээг эсэргүүцэж байгааг хараад бүү цөхрөө гэсэн үг. 주님의 복음의 역사에 참여하는 성도들이 적다고 실망하지 말라는 거예요. Эзний сайн мэдээний ажилд оролцож байгаа хүмүүс цөөхөн байна гэд бүү сэтгэлээр унаа гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 네, 적은 수가 하나님 나라에 들어가는 거 맞거든요. Энэ цөөхөн хүмүүс Бурхны хаанчлал руу орно гэдэг нь үнэн. 그래서 우리는 담대함과 인내로 마지막 때 믿음 지키고 신앙생활 해야 됩니다. Тиймээс бид эр зоригтойгоор төвчээртэйгээр итгэлээ сахиад энэ төгсгөлийн цаг үед амьдрах хэрэгтэй. 그러다가 주님 오셨을 때에 Тэгж яагаад эзэн ирэх үед 우리 각 사람이 기쁨과 영광 가운데 주님 만날 겁니다. бидний хүн тус бүр баяр хөөр алдар сууданд эзэнтэй уулзах болно. 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирая. 많은 사람들 중에 우리를 먼저 구원해 주신 하나님 감사합니다. Олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж аварч өгсөн Бурхан минь талархлаа. 또 하나님께서 이루어 가시는 귀한 복음의 역사에 우리를 참여해 주셔서 Мөн 감사드립니다. Бурханы биелүүлэн явж байгаа эрхэм сайн мэдээний ажилд биднийг оролцуулж байгаа талархаж 우리 байна. 한 사람 한 사람은 너무나 연약하지만 Бидний хүн тус бүр дэндүү сул доройч гисэн. 하나님께서 우리를 구원해 주시고 또 교회 안에 심어 주셔서 Бурхан та биднийг авраа чуулган дотор тарь суулган 구원받은 성도들과 함께 마음을 나누고 аврагдсан итгэгч нартай хамт сэтгэлээ хуваалцаж 또 함께 주님을 섬기며 봉사할 수 있게 해주신 거 감사드립니다. хамтдаа эзэнд үйлчлээд амьдрахаар зөвшөөрж байгаа талархаж байна. 구원받은 성도들 중에 한 사람도 믿음에서 시족하는 사람이 없도록 주님 붙잡아 주시고 Аврагдсан ахын дүүсээс нэгэн ч итгэлээрээ бүдэрхгүй байхаар эзэн минь зууран барьж 또 모든 성도들이 마지막 때 깨어 열심을 품고 신앙생활 하다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. бүхий л итгэгчнэр төгсгөлийн цаг үед сэргээр халуун сэтгэлийг тэгээд итгэлээр амьдарч хагаад эзэн тантай уулзах чадхаар туслаарай. 올해 또 한 번의 큰 믿음의 싸움을 준비하고 있습니다. Энэ жил дахин нэг удаа итгэлийн том тэмцэлдэх гэж байна. 하나님 우리와 함께 해주시고 우리를 통해서 역사해 주옵소서. Бурхан та бидэнтэй хамт байж биднэр дамжуулан ажиллана. 성도들의 마음을 하나로 묶어주시고 Итгэгч ахын дүүсийн сэтгэлийг нэгтгэж 함께 땀 흘리고 수고하고 또 봉사할 수 있는 마음을 갖도록 도와주옵소서. хамтдаа хөсөө туслуулан хөдөлмөрч үйлчлэх сэтгэлийг зөвшөөрөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 78장 하겠습니다. За Магдалины дууны номны